배우겠습니다. За би залбираад өнөөдрийн үгнээс хамтаа сурцгаая. 사랑과 은혜가 많으신 참 좋으신 우리 아버지 하나님, Хайр ба нүслээ бэлхэмдүүрэн байдаг үнэхээр энэ сайн бидний бурхан аваа. 마땅히 형벌받아 영원한 지옥으로 밖에 갈 수 없었던 저희들을 Гарцаагүй яаш итэлэг амсаад мөнхийн там руу явахаас өөр аргагүйсэн бид бүхнийг 예수님의 십자가의 보혈로 구원해 주신 은혜 참으로 감사드립니다. Есүсийн загалмайн тэр өнөө тусаар аварч өгснэг үсэлд үнэхээр их талархаж байна. 구원해 주셨을 뿐만 아니라 주님 몸된 교회 가운데 살아갈 수 있도록 은혜 베풀어 주심도 감사드립니다. Аварч өгөө зогсохгүйгээр энэ эзний бие болож долоонтор амьдрахаар нүслээ бэлхэмдүүрүүж өгсөн талархлаа. 오늘 이 귀한 하루를 허락해 주심도 감사드립니다. Мөн өнөөдрийн эрхэм чухал өдрөөсөн өгсөн талархаж байна. 또 이 마지막 때 야르막 교회를 세워 주셨습니다. Энэ төгсгөлийн үед та ярмуу чулууныг босгон байгуулсан билээ. 야르막 교회를 통해서 야르막에 이뤄진 많은 영혼들이 구원받는 역사가 일어날 수 있도록 도와주시옵소서. Ярмуу чулуунаар цэн намжилаад энэ ярмуутайгаа алдагдсан сүнснүүд буцаж иж аврагдахаар та төсөл. 또 담임 목사님 중심으로 더욱 하나가 되어 힘있게 복음을 전할 수 있도록 도와주시옵소서. Хариуцсан пастраа төвөө болгоод илүү хамтдаа хүчийг нэгтгэе сайн мэдээ тараахаа та туслаарай. 우리 형제 자매님들 가정에 아직 구원받지 않은 사랑하는 가족들이 있습니다. Мөн ахын дүүсээ маань гэр бүл цаарахаа аврагдаагаа байгаа хайртай гэр бүлийн гишүүд нь байгаа илээ. 전도의 문 열어 주셔서 사랑하는 가족분들이 하루빨리 구원받고 주님 몸된 교회 가운데 함께할 수 있도록 도와주시옵소서. Сайн мэдээний үйл ажиллагааг та нээж өгөө хайртай гэр бүлийнхэн нэг өдрөмжлөн хурдан аврагдаад эзэн таны бие болож долоонтор хамтаа байхаар та төсөж өгнө. 주님 오실 날이 멀지 않았습니다. Эзний ирэх өдөр тийм хол биш байгаа илээ. 주님 오시는 그날까지 우리 형제 자매님들 더욱 서로 사랑하고 서로 존중하고 서로 배려하고 서로 아끼며 더욱 뜨겁게 복음을 전하다 주님 앞에 설 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Эзнийг ирэх өдрийг хүртэл манай ахын дүүс маань бие биенээ хайрлаад, бие биенээ хүндлээд, бие биенээ халамжлаад илүү халуунаар сайн мэдээ тарааж агаад эзэн таны өмнө зогсохоор та удирдах өгөөрэй. 오늘 이 자리 함께 하여야 하지만 또 함께 하지 못한 형제 자매님들도 있습니다. Өнөөдөр энэ газарт байх ёстой ч хамтаа байхгүй байгаа ахын дүүс байгаа илээ. 그 마음이 늘 주님께 향할 수 있도록 붙들어 주시고 다음번 교제 때는 이 자리 꼭 함께 할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Зүрх сэтгэлэн зөвхөн эзэн тань руу хандаад дараагийн нөхөрлөлөөр за хамтдаа энэ газар хамтдаа байж чадхаар та тусалж удирдах өгөөрэй. 오늘 말씀 시작부터 마치는 모든 시간 주 성령님께 의지합니다. Өнөөдрийн үгийн эхлэлээс ахуулаад дуусах бүхэл цаг хугацааг эзэн Иесус танд даатгаж байна. 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 성경 찾겠습니다. За бүгдээрээ Библиэс хайж олж уншийе. 베드로 전서 1-р Петр 4장 4-ийн 7절입니다. 7-р эшлэл байна. 베드로 전서 4장 7절 1-р Петр 4-ийн 7. 찾으셨으면 같이 한 절 읽겠습니다. За хайж олсон бол хамтдаа нэг ишлэг хамтдаа уншицгаая. Бүх юмсийн төгсгөл ойр ирчгээд байна. 그러므로 너희는 Тиймээс 정신을 бодлоготой 차리고 залбиралдаа 근신하여 эрүүл 기도하라. байх тун. 정말 우리가 살고 있는 지금 시대가 마지막 시대입니다. Одоо бид бүхний амьдарч байгаа энэ үе бол төгсгөлийн үе байна. 성경에 마지막 때 일어나는 일들이 다 이루어진 시대가 우리 гэж байна. 정말 한번 체크해 보십시오. За нэг өөр чеклээ шалгаад үзээрэй. 내가 정말 신앙의 경보를 울려야 될 것이 있는지 체크해 보셨으면 좋겠습니다. За итгэлийн амьдралын тохоогоо би асаах ёстой тийм зүйл байна уугүй юу гэдгээр нэг чеклээд үзээрэй. 자, 만약에 За магадгүй 내가 за би 기도보다 за залбирлаас илүү 더 큰 즐거움을 발견한다면 이 신앙의 경보를 울려야 됩니다. бүр илүү том баяр хөөргийг олсон бол итгэлийн амьдралын төгшөөрийн тохоогоо асаах ёстой. 그리고 За тэгээд 성경보다 더 좋아하는 책을 발견했다면 신앙의 경보를 울려야 됩니다. энэ Библиэс илүүгээр бүр илүү сайн ном танд байна гэвэл энэ төгшөөрийн тохоогоо асаах ёстой. 그리고 교회보다 더 좋은 장소를 발견한다면 그때도 신앙의 경보를 울려야 됩니다. Мөн чуулганаас илүү сайхан газар танд байна гэх юм бол тэр үед итгэлийн амьдралын төгшөөрийн тохоогоо асаах хэрэгтэй. 참 교회가 좋잖아요. Чуулган бол үнэхээр гоё штэ тийм үү? 교회 갈 날 기다려지잖아요. Чуулгандаа очих өдрийг хүлээдэг үстэй. 안 그래요? Үгүй юу? 형제 자매님들 만나고 싶어서 막 기다려지잖아요. Ахын дүүстэй уулзахыг хүсэл ингээ хүлээдэг үстэй. 아니면 다른 데 가는 게 더 좋아요? Эсвэл өөр тийш явах нь илүү сайхан байдгүй.
그렇다면 신앙의 경보를 울려야 됩니다. 그리고 тийм бол 이тгэлийн амьдралын төгшүүрийн тухайга асаах 그리고 хэрэгтэй байна. За тэгээд 주님이 베풀어 주신 식탁보다 더 좋은 식탁을 발견한다면 그때도 신앙의 경보를 울려야 됩니다. эзний тэр дүүргэж өгсөн хоолны найрын ширээнээс илүүгээр сайхан гоё тэр хоолны ширээг олсон бол энэ итгэлийн амьдралын төгшүүрийн тухайга асаах хэрэгтэй. 그리고 예수님보다 더 좋은 사람을 발견한다면 그때도 신앙의 경보를 울려야 됩니다. Мөн Есүс эзнээс илүүгээр илүү сайн хүн танд байна гэвэл тэр үед төгшүүрийн тухайга асаах хэрэгтэй. 누가 제일 좋아요? Хүн хинд илүү хайртай вэ? Хинд илүү дуртай вэ? 아들? Хүүхдүүдтэй요. 남편? Нөхөртэй요. 누구요? 부모님? Эцэг эхтэй요. 친구? Найзтай요. 누가 제일 좋아요? Хинд нь илүү их хайртай вэ? 뭐 예수님 별로 안 좋아요? Есүс ерөөсөө дургуй юу? 예수님이 제일 좋은 분 아니에요? Есүс одоо хамгийн хайртай байх ёстой нэг юм биш үү? 맞죠? Тийм үстэй. 성경 강연회를 해야 될 것 같습니다. За Библийн семинарын чи хийх ёстой юм шиг байна. 우리가 찬양도 하지 않습니까? Бид бүхэн бас ингэ магтан дуулдаг шүү дээ. 예수님이 좋은 걸 어떡합니까? 그 찬송 있어요? Ийм магтан дуу байдаг лөө? 없어요? Байхгүй юу? 없어요? Байхгүй юу? 한국의 우리 어르신들이 좋아하는 찬송가 중에 하나입니다. Тэгэхээр солонгослохоор настай хүмүүсийн дуртай магтнууны нэг нэ. 예수님이 좋답니다. Есүст ингэ хайртай гэж. 우리가 예수님보다 더 좋은 사람을 발견했다면 그때도 신앙의 경보를 울려야 됩니다. Бид бүхэн Есүсээс илүү сайн нэгнийг олсон бол тэр үед энэ итгэлийн амьдралын төгшүүрийн тухайга асаах. 그리고 우리가 천국보다 더 좋은 희망을 발견한다면 그때도 신앙의 경보를 울려야 됩니다. Мөн бид бүхэн Диваажангаас илүүгээр илүү сайн тэр хүсэл эрмэлзэл байна гэх юм бол тэр үед энэ итгэлийн амьдралын төгшүүрийн тухайга асаах хэрэгтэй. 매일매일 천국을 생각하세요? Өдөр болгон Диваажанг боддгоо 기다려지죠? хүлээж байгаа зү хүлээлт байгаа зү. 안 기다려져요? Юусэн хүлээдэггүй юм уу? 여기가 천국이에요? Энэ Дивааж юм уу? 이 야름하기 천국이에요? Ярмаг Дивааж нь уу? 아니죠. Үгүй зү. 천국을 소망하면서 Энэ Диваажанг хүссэн найдан 살아가야 됩니다. ингээ амьдрах хэрэгтэй. 그런데 천국보다 더 좋은 희망을 발견했다면 그것 또한 신앙에 문제가 있다는 거죠. Эдний одоо Диваажангаас илүүгээр илүү хүсэж найзан зүйл байна гэвэл тэр үед итгэлийн амьдралд нь асуудал байна гэсэн. 자, 우리에게 За бид бүхэн 열심히 주님을 섬기며 살라고 신앙을 재촉해 주는 사람이 있다면 үгээр хичээнгүйл итгэлийн амьдралаар амьдрахт ингээ түлхэж өгдөг хүн байна гэх юм бол 그 신앙의 경보를 울려주는 사람입니다. тэр нь вэ итгэлийн амьдралын төгшүүрийн тухайг нь асааж өгдөг хүн байна. 그 사람은 За тэр хүн бол 천사와 같은 사람이에요. тэнгэрэлж адилхан юм аа. 연락 오잖아요. Одоо ингээ дуудлага ирдэг үстэй. 형제님, За ахаа. 자매님, Ихчээ. 교제가 있습니다. Нөхөрлөл байгаа. 오십시오. Ирээрээ гэж. 그런 분들 있잖아요. Тийм хүмүүс байдаг үстэй. 그런 전화 받으면 어째요? Тийм дуудлага авал яадаг вэ? 막 기분 나빠요? Яасан сэтгэл санаа нь онцгой болчих тийм үү? 기분 나빠하면 안 됩니다. Сэтгэл санаа нь ингээ тавгүй болж. 신앙의 경보를 울려주는 사람이에요. 이тгэлийн амьдралын төгшүүрийн тухайг нь асааж өгж байгаа юм. 천사와 같은 사람입니다. Тэнгэрэлж адилхан юм. 그런 사람이 주변에 많다면 Тийм хүн эргэн тойронд их байна гэвэл 그 사람은 복된 사람입니다. тэр хүн бол ерөөлтэй хүн юм аа. 그런데 반대로 За эсэргээрээ 내 신앙을 지체하게 만들고 миний итгэлийн амьдрал ингээ хойш татдаг. 점점 타락하게 만드는 사람이 있다면 Баг багаар ингээ завхруулдаг хүн байна гэвэл 그 사람은 사탄이 보낸 사람이에요. тэр хүн бол сатаны илгээс үг. 정말 지체하게 만드는 사람들이 내 주변에 많다면 Үнэхээр миний итгэлийн амьдралыг хойш татдаг хүн миний эргэн тойронд их байна гэвэл 우리는 정리할 필요가 있다는 거죠. бид бүхэн түүнийг зэгсэх шаардлагатай гэсэн үг. 자, 방금 체크해 보셨어요? Сая бүгдээрээ нэг чеклж үзсэн үү? 혹시 내가 신앙의 경보를 울려야 될 때인지, Үнэхээр би одоо итгэлийн амьдралын төгшүүрийн 정말 신앙의 경보를 юм уу гэж. 신앙의 경보를 울려야 될 것이 있는지 체크해 보셨어요? Итгэлийн амьдралын төгшүүрийн тухайга асаах ёстой зүйл надад байна уу буюу гэж чеклж үзсэн үү? 예, 정말 우리는 마지막 때를 살아간다는 것을 꼭 기억하셔야 됩니다. Бид бүхэн төгсгөлийн үед амьдарч байгаа гэдгээс баян санах ёстой. 예수님 당시의 시대와 Тэгээ Есүсийн амьдарч байсан тухай үе 지금 우리의 시대가 비슷합니다. одоо бид бүхний амьдарч байгаа үе бол ижилхэн юм аа. 예수님께서 Есүс эзэн 그 예수님 당시의 시대를 이렇게 말씀하셨습니다. Есүс тухайн амьдарч байсан үедээ ингэж хэлсэн байна. 자, 마태복음 За Матай 11장입니다. 11-р бүлэг байна. 마태 5절부터 15-аас 17절까지 17 хүртэл. 읽어 드리겠습니다. За уншиж өгье. Сонсох чихтэй сонсох тун. Харин энэ үеийнхнийг би юутай зүрлэх вэ? Энэ нь гудамж зээлдээр суугаад нэг нэгнээ дуудан бид та нар зориулж лимбэтгээд та нар бүжгэлсэнгүй. Бид гашуудлын дуудуулахад та нар уйлсангүйгийн хүүхдүүдтэй адил юм. 자, 장터에 앉아서 За ингээд хүмүүсийг цуглуулаад 친구들을 불러서 за найдвараа дуудаад 피리를 부는데도 лимбэтгэд
춤추질 않습니다. 그 부지기쓴 슬퍼하는데도 또 가쇼틀린 도돌хэд 같이 슬퍼하지 않습니다. хамтаа уйлсан 거예요, 그죠? 자, 세 가지가 없죠. гурван зүйл байхгүй. 뭐냐면 За юу вэ гэхээр 관심이 없고 анхаарал байхгүй, 감각이 없고 ямар ч тийм юуч мэдрэхэ байсан. 무기력하다. 될 대로 되라는 거예요. зүгээр идэвх зүтгэлгүй зүгээр болдгороо болгоо гэсэн зүйл. 우리 시대도 마찬가지입니다. бидний үе ч гэсэн 이 ялгаагүй. 마지막 시대도 энэ төгсгөлийн үе 세 가지가 없는 시대입니다. гурван төрлийн зүйл байхгүй юу? 첫 번째가 Эхнийх нь 관심이 없는 시대입니다. ямар ч анхааралгүй. 정말 많은 사람들이 성경 강연에 와서 말씀을 듣습니다. Маш олон хүмүүсийн библийн семинарт ирж үгийг сонсдог. 근데 이 말씀을 듣고도 Энэ үгийг сонссон ч 관심이 없어요. ямар ч анхааралгүй. 나는 바빠. За би замгүй. 나는 일해야 돼. За би ажиллаа хийх. 난 할 일이 많아. надад хийх зүйл их 전혀 байна. 관심을 가지지 않는 시대죠. ямар ч тийм анхаарал 근데 байхгүй. 구원받은 우리도 Тэгээ аврагдсан бид хүн 그럴 수 있는 거예요. тийх боломжтой. 정말 관심 없이 үнэхээр ямар ч анхаарал 살아갈 수 있습니다. амьдрах боломжтой. 무섭죠. аимшигтай байгаа үстэй. 이 마지막 시대를 무관심의 시대라고 합니다. Энэ төгсгөлийн үеийг ямар ч анхааралгүй гэж. 구원받은 우리도 аврагдсан бид хүн 정말 무관심하게 살아갈 수 있습니다. үнэхээр анхааралгүйгээр амьдрах 관심 없이 살아갈 수 있다는 거죠. үнэхээр анхаарал боломжгүй амьдрах боломж. 정말 우리는 교회가 하는 일에 관심을 가져야 됩니다. үнэхээр бид бүхний чуулган дээр хийж байгаа ажилд анхаарал хандуулах хэрэгтэй. 정말 이 하나님 말씀에 더욱 관심을 가져야 돼요. Энэ бурхны үгэнд илүү ихээр анхаарал хандуулах 정말 хэрэгтэй. 우리 구역에서 하는 일에 관심을 가져야 되고 бид өөрсдөө дүүргийнхаа хийж байгаа зүйлд анхаарал хандуулах хэрэгтэй. 정말 우리 회별에서 하는 일에도 관심을 가져야 돼요. Хэсэг тус бүртийн хийж байгаа зүйлдээс анхаарал хандуулах хэрэгтэй. 나는 관심이 있습니까? Надад анхаарал байна уу? 정말 관심을 가지고 үнэхээр анхаарал 우리 살아야 됩니다. бид бүхэн амьдрах хэрэгтэй. 또 이 마지막 시대는 무엇이 없냐면 Бас энэ төгсгөлийн үед юу байхгүй гэхээр 무감각, 감각이 없어요. юу ч мэдрэхэ байсан. 피리를 부르면 Гэхдээ лим битгээд 같이 춤을 춰야 되는데 хамтаа бүжиглэх 춤추지 않습니다. бүжиглэхгүй байна. 정말 슬픈 일을 당해서 үнэхээр энэ гашуудалтай ой гашууд нь 가슴을 치면서 슬퍼하는데 үгүй цээжэл дисээд ингээ хамтаа гашуудах хэрэгтэй байтал 같이 슬퍼하지 않습니다. хамтаа ингээ гашуудахгүй байна. 우리는 그렇게 살면 안 되죠. бид хүн бол тэгж амьдрч болох. 세상에 일어나는 일들을 보십시오. 오히려 ертөнцийн болж байгаа зүйлсийг хараарай. 정말 마지막 때잖아요. үнэхээр төгсгөл үе. 그럼 우리 어떻게 살아야 될까요? бид хүн яаж амьдрах 감각 вэ? 있게 살아야 돼요. үнэхээр мэдрэг амьдрах 정말 хэрэгтэй. 오늘이라도 өнөөдөр ч болов 주님을 만날 준비를 하고 살아야 되는 거예요. эзэнтэй уулзах бэлтгэлээ хийгээд амьдрах хэрэгтэй. 예수님 오시기 전에 일어날 모든 일들은 성경의 예언대로 다 일어났습니다. эзэн Есүс ирэх өмнө болох бүх зүйлс Библийн дагуу бүгдээрээ болцсон. 지금 오셔도 됩니다. Одоо ирсэн ч болно. 지금 오셔도 одоо ирсэн ч 전혀 문제될 게 없어요. огтон ч юу асуудал болохгүй. 정말 우리는 감각 있게 살아야 돼요. бид бүхэн үнэхээр мэдрэг амьдрах хэрэгтэй. 그리고 옆에 있는 형제 자매님들이 бас ин хажууд байгаа ахын дүүс. 정말 기쁜 일을 당하면 үнэхээр баяр хөөртэй зүйл 같이 тохиолдсон. 기뻐할 줄 알아야 되고 хамтаа баярлаж мэдэх 정말 хэрэгтэй. 옆에 있는 형제 자매님들이 힘들어한다면 үнэхээр хажууд байгаа ахын дүүс нь хэцүү байна гэвэл 정말 함께 슬퍼할 줄도 알아야 되고 хамтаа гониглож бас мэдэх хэрэгтэй. 우리는 그렇게 살아야 됩니다. бид тэгж амьдрах хэрэгтэй. 그게 감각이 있는 тэр 사람이거든요. бол үнэхээр мэдрэг амьдрж байгаа 또 이 юм. 마지막 시대는 бас энэ төгсгөлийн үе 무기력 시대입니다. 무기력 시대. ямар ч итгэх зүтгэлгүй. 될 대로 되라. За болдгоороо болох. 알아서 하겠지. зүгээр мэдээ хийх байлгүй дээ. 우리는 그렇게 살면 안 되겠죠. бид бүхэн тэгж амьдрч болох. 교회가 하는 일에 чуулганы хийж байгаа ажил 적극적으로 관심을 가지고 өөр идэвхтэйгээр анхаарлаа 함께 хандуулаа. 하셔야 돼요. хамтдаа байх хэрэгтэй. 전도 집회 한다. одоо семинар, библийн семинар хийя. 그럼 그때 같이 전도도 하고 тэр үед хамтаа сайн мэдээ 같이 тараагаа. 기도하고 хамтаа залбираа. 같이 참여하고 хамтаа оролцоо. 예. 또 충계 수양이 한다. за хабын семинарт явъя. 그럼 함께 기도하고 тэгвэл хамтаа 또 함께 залбираа. 전도하고 хамтаа сайн 또 мэдээ 충계 тараагаа. 수양이 함께 하고 тэр хамтаа одоо хабын семинарт оролцоо. 우리 그렇게 살아야 됩니다. бид тэгж амьдрах хэрэгтэй. 정말 이 마지막 시대를 살아가는 우리에게 энэ төгсгөлийн үед амьдарч байгаа бид бүхэн 하나님이 교훈이 된 일물을 기록해 놓으셨어요. үнэхээр бид бүхэнд одоо сургамж олох зүйлийг бичиж үлдээсэн. 오늘 말씀의 주제입니다. өнөөдрийн үгийн сэдв 바로 요셉입니다. Йосеф байна. 요셉을 통해서 энэ Йосефээр дамжуулаад 정말 이 마지막 시대를 үнэхээр энэ төгсгөлийн үед 우리가 어떻게 살아가야 되는지 бид бүхэн яаж хэрхэн амьдрах 좀 хэрэгтэй. 교훈 받아봤으면 좋겠습니다. сургамж авцгаая. 이제 요셉을 배우기 전에 за Йосефыг сурахын өмнө 창세기에 대해서 잠시 생각해 본다면 за эхлэл номын талаар төр бодонгоо. 창세기에는 за эхлэл ном бол 네 가지의 큰 사건이 기록되어 за 있습니다. томоор том дөрөв үйл явдал гарч байгаа. 창조의 사건, за бүтээлийн үйл явдал 그리고 타락했죠? одоо завхрал тийм үү? 범죄했습니다. гим хийсэн. 그 결과 түүний үр дүнд нь 세 번째 사건이 3 дахь үйл явдал нь 하나님이 심판하잖아요. бурхан ингээ шүүсэн. 홍수 사건으로 우리 이 세상을 물로 심판하십니다. энэ дэлхийг усаар шүүсэн. 그리고 네 번째 큰 사건은 за дөрөв дэх том үйл явдал 바벨탑 사건이죠. 바벨 цамхаг гэв. 바벨탑에서 전 세계로 흩어버립니다. 바벨 цамхаар ингээ бүгд
дэлхийн ертөнцөөр ингээ бүгд тархсан. 이것이 창세기에 나타난 네 가지의 큰 사건이라고 말할 수 있습니다. Энэ болохоор Эхлэл номын харуулж өгж байгаа дөрвөн том үйл явдлаа гэж хэлж байна. 그리고 이 창세기에는 За бас Эхлэл ном дээр 네 명의 인물이 나와 있습니다. дөрвөн хүн гарч байгаа. Чухал. 아브라함, Авраам, 이삭, Исаак, 야곱, Яаков, 요셉. Йосеф. 요셉은 Йосеф нь 창세기 37장부터 50장까지 기록되어 있습니다. за Эхлэл 37-оос 50 дугаар бүлэг хүртэл бичигдсэн байна. 아주 많은 분량을 요셉을 기록해 놓으셨죠. Маш их одоо энэ хэмжээнд болохоор Йосефийн талаар бичиж үлдээсэн. 요셉의 삶을 우리는 잘 알고 있습니다. Йосефийн амьдралыг бол бүгдээрээ сайн мэднэ. 그는 형들에게 미움을 받아서 구덩이에 빠졌습니다. Тэр ах нартаа үзэн язгдаа тэр нүхэнд ингээ орж хоригдсон. 그리고 애굽에 노예로 팔려가게 되었죠. Бас Египтэд боолоор зарагдсан. 정말 오해와 누명을 쓰고 감옥까지 가게 되었습니다. Бүр буруу ойлголт болон муу нэрийг зүгээ тэр шоронд хүртэл орсон. 정말 요셉의 인생을 표현한다면 Үнэхээр Йосефийн одоо амьдралыг илэрхийлэх юм бол 고난과 시련이 계속되는 삶이었어요. зовлон болон сорилт байнга тохиолж исэн үе. 그러나 요셉은 Тэгмээ гэхдээ Йосеф 정말 어떤 상황이 와도 ямар ч нөхцөл байдал тулгарсан. 자기 신세를 한탄하거나 өөрийнхөө нөхцөл байдлаа шаналаа. 하나님께 원망하지 않고 Бурханд гомдлолгүйгээр 늘 하나님을 경외하는 요셉이었습니다. үргэлж Бурханаас имээдэг байсан. 요셉은 Йосеф нь 7년 흉년 때 7 жилийн гангаачийн үед 정말 애국과 주변 나라들 Египт болон эргэн тойрны улсуудын 그리고 자기 가족들을 기군으로부터 구원했죠. өөрийнхөө гэр бүлийг тэр өсөглөнгөөс аварсан байна. 요셉은 Йосеф нь 계속되는 고난과 시련 속에서 байнга тохиолж исэн тэр зовлон сорилт 정말 дунджаа. 하나님을 경외하며 Үнэхээр Бурханаас имэж. 이방인들에게 Харь үндэстнүүдэд 정말 여호와 하나님의 위대함을 드러내었고 үнэхээр Бурханы агуу гэдгийг илчлэн харуулад 결국 하나님은 그를 영광스러운 자리에 앉도록 하셨습니다. эцэст нь Бурхан түүнийг болохоор алдрын сайн байр суурьнд авч суулгасан. 자, 요셉의 삶을 구체적으로 우리가 생각해 봤으면 좋겠습니다. За Йосефийн амьдралыг илүү нарийн тодорхой ингээд бодож. 자, 첫 번째. За эхнийх нь 요셉은요. Йосеф нь 주어진 삶에 성실한 요셉이었습니다. тэр өгөгдсөн амьдралдаа үнэнч байсан. 주어진 삶에 부지런한 요셉이었다는 거죠. Үнэхээр өгөгдсөн тэр амьдралдаа ажилласан хөдөлмөрч байсан. 자, 창세기 За эхлээл 자, 40장입니다. 40-р бүлэг байна. 창세기 40장 Эхлээл 40. 4절입니다. За 4-р ишлэл. 읽어 드리겠습니다. Уншиж өгье. Хамгаалагчдын захирагч Йосефийг тэдэн дээр нэмж оруулсанд Йосеф тэдэнд үйлчилжээ. Тэд хэсэг хугацаанд хорионд байв. 여기 요셉으로 그들에게 수종하게 하매 여기 요셉이 그들을 섬겼더라 돼 있죠? Энд болохоор Йосеф тэдэнд үйлчилжээ гэж гарсан байгаа. 지금 감옥에 갇힌 상태입니다. болохоор шоронд орсон байгаа нөхцөл байсан. 정말 억울하게 누명을 쓰고 감옥에 갇힌 상황이었어요. Үнэхээр гомдолтойгоор хийс сэргээр ийхүү шоронд ирсэн. 그런데도 Тэгсэн ч гэсэн 자기에게 주어진 일을 충실했다는 거죠. өөртөн дээр өгөгдсөн ажлыг үнэхээр үнэнчээр хийсэн байна. 요셉은 За Йосеф нь 환경과 장소에 상관없이 тэр нөхцөл байдал одоо байгаа байр байдал нь ямар ч хамаагүй 맡겨진 직무에 충실했습니다. өөрийнхөө хариуцж авсан ажлаа үнэхээр хичээнгүйлэн үнэнч байсан. 요셉은 Йосеф нь 가나안에서도 Канаан нутагт ч гэсэн 아버지의 심부름과 양치는 일에 충실했습니다. аавынхаа өгөнч дуулууртайгаа мөн хондоц сайн хариулж исэн. 그리고 시위대장 보디발의 집에서도 가정총무로서 자기 일을 충실히 했죠. Мөн харуулуудыг ахлаж Потибарын гэрчсэн тэр гэрийн даамлынхаа үүрэг албаг үнэнчээр сайн хийсэн. 지금 방금 읽었던 이 상황 가운데서도 Сайн унсын нөхцөл байдал донд ч гэсэн 정말 이 왕의 제수를 가두는 이 감옥에서도 энэ хааны хариуцлуудыг хордог энэ шоронд 이 감옥 총무로서 자기 일에 충실했던 거죠. шоронгийн хариуцагч хүнийхээ хувьд үнэхээр ажлаа үнэнч хийсэн. 그리고 애굽의 총리가 되어서도 Мөн Египтийн ерөнхий сайд болсон ч гэсэн 요셉은 Йосеф 자기 일에 충실했습니다. өөрийнхөө ажилдаа үнэнч байсан. 요셉은 Йосеф бол 비록 현재 상황이 정말 이해가 되지 않아도 хэдийгээр тэр одоогийн нөхцөл байдал үнэхээр ойлгомжгүй байсан ч 정말 자신의 기대와는 전혀 다른 곳으로 가더라도 өөрийнх нь хүлээлтээс тис өөр газар руу ингээд урсан өнгөрч байсан ч гэсэн 거기에 하나님의 뜻이 있음을 믿었고 하나님이 함께 하신다는 것을 믿었습니다. тэнд бурхны хүсэл байгаа гэдэгт итгэл мөн бурхан хамт байгаа гэдэгт итгэсэн. 정말 하나님을 신뢰하는 사람은 Үнэхээр бурханд найдаж итгэдэг хүн 불평과 원망과 흔들림이 없다는 거죠. гомдол болон тэр одоо гомдол донд ерөөсө говьж ганхдаггүй. 요셉은 Йосеф бол 왜 부지런할 수 있었냐면 яагаад ажилсаг байж чадсан бэ гэхээр 정말 늘 하나님 앞에 살았다는 것을 생각했던 거예요. байнга үргэлж бурхны өмнө амьдарч байгаа гэж боддог. 그리고 무슨 일을 하든지 주님께 하듯이 했습니다. юу ч хийсэн зөвхөн эзэн хандаж хийж байгаагаар хийсэн. 그래서 성실했던 거예요. Тийм учраас үнэнч байсан ба. 정말 부지런했던 겁니다. үнэхээр ажилсаг байсан баа. 정말 이 마지막 시대를 살아가는 우리가 요셉에게
배워야 될 것은 Үнэхээр төсөөлөд амьдарч байгаа бид бүхэн Йосефээс сурах ёстой зүйл нь 부지런해야 됩니다. ажилсаг байх юм. 그래 우리가 정말 싸워야 될 대상이 있습니다. Бид бүхний үргэлж тэмцэлдэг ёстой объект байна. 게으름입니다. 게으름. Залхуурал. 좀 우리 구원받은 사람은 Одоо би аврагдсан 이 хүмүүс 마음에 энэ сэтгэлд нь 정말 부지런하고 싶은 마음이 있어요. үнэхээр ажилсаг байхыг хүссэн сэтгэл байдаг. 근데 또 한편으로는 게으름도 있잖아요. Бас нөгөө тал нь залхуурал бас байдаг. 자, 영적인 게으름이 있습니다. За сүнслэг залхуурал байна. 영적 게으름이라는 것은 сүнслэг залхуурал 정말 마땅히 해야 할 신앙생활이 무엇인지 알면서도 다음으로 미루고 안 하는 것이 영적 게으름입니다. зайлшгүй хийх ёстой итгэлийн амьдралын зүйлээ мэдж байгаа мөртлөө түүнийг хийхгүйгээр хойшлуулах. 자, 우리 신앙생활에서 마땅히 해야 될 일들이 있잖아요. Бид бүхэн итгэлийн амьдрал гарцаагүй зайлшгүй хийх ёстой зүйл байгаа ёстой. 말씀 생활. Үгийн амьдрал. 그런데도 이 무슨 말씀 뜻은? 생활에 영적 게으름을 가질 수 있습니다. Гэтэ энэ үгийн амьдралаа сүнслэг залхууралд автсан байж 자, болно. 밥 먹을 시간은 있는데 Хоол идэх цаг нь байгаад юм. 말씀 읽을 시간이 없다. Үг унших цаг байхгүй. 그러면서 게으름을 피우죠. Тэгвэл тэргүй залхууралд автсан байна. 매일 말씀 읽으시죠? Өдөр алга үгээ уншиж байгаа юу? 3명 읽습니다. За 3 хүн уншиж байгаа юм байна. 아, 매일 말씀 읽으시죠? өдөр алга үгээ уншиж байгаа өстэй. 예, 신명기 17장 19절에 보면 За дэдүүл 17-19 тэр үг вэ гэхээр 평생에 자기 옆에 두고 읽어서 그 하나님 여호와 경외하기를 배우며 이 율법의 모든 말과 그 규례를 지켜 행할 것이니라. за энэ үгийг амьдралынхаа турш өөрийгөө хажууд байлгаад одоо унших ёстой гэж гарч байгаа тийм үү? 암송했어요? 못했습니다. 신명기 17장에 평생에 자기 옆에 두고 읽으라고 합니다. Амралтаж амьдралынхаа турш Библийг хажуудаа байлгах ёстой гэсэн. 정말 이 말씀을 늘 가까이 하셔야 돼요. Энэ үгтэй үргэлж ойр байх ёстой. 밥 먹을 시간은 있는데 Гэхдээ хоол идэх цаг нь байгаа тийм. 말씀 읽을 시간은 없어. Гэтэ үг унших цаг байхгүй. 그게 말씀 생활에 대한 영적 게으름입니다. Тэр үгийн амьдрал нь сүнслэг үгийн амьдралын талаараа одоо сүнслэг 또 залхуурд 기도 생활에 영적 게으름도 있죠. бас ингээд залбирахтай ингээд сүнслэг залхуурд авсан байж байна. 여러 가지를 생각합니다. Олон зүйлийг боддог. 그리고 많은 것들을 염려합니다. Бас олон зүйл санаа зовдөг. 그런데 기도할 시간은 없어요. Гэтэ залбирах цаг байхгүй. 막 걱정하잖아요. Ингээд санаа зовдөг үстэй. 염려하잖아요. Бас ингээд зовдөг үстэй. 많은 생각들을 해요. Бас олон зүйлийг боддог. 오늘 아침에 일어나서 많은 생각했죠. Маа өглөө босоод бас их зүйлийг бодсон үстэй. 이 옷 입을까? Энэ хувцас өмсөх үү? 이 옷 입을까? Эсвэл тэр хувцас өмсөх үү? 오늘 립스틱 색깔 이 색 할까? Эсвэл нэг уруулаа энэ өнгөөр 요색 할까? Эсвэл тэр өнгөөр 이런 생각은 많이 해. Гэхдээ энэ бодлыг их бодож байгаа. 근데 기도는 안 해. Гэтэ залбирдаггүй. 또 염려도 많이 해요. Тэгэл одоо нөө санаа зовнил их байгаа тань. 걱정도 많이 해요. санаа зовж байгаа зүйл ч их байна. 근데 기도 안 해. Гэтэ залбирахгүй. 성경에요. За Библиэлд 기도하라는 말씀이 за залбир гэдэг үг 신약 성경, 구약 성경 통틀어서 950번 나옵니다. за хуучин гэрээ болоо шинэ гэрээ хоёулыг нийлүүлэх юм бол одоо 950 удаа гарч байгаа. 별로 안 놀라네요. За огцон ерөөсө гайхгүй баг чинь. 기도하라는 말씀이 За залбир гэдэг үг 950번 나온다니까요. 950 удаа гардаг байхгүй юу? 그만큼 기도 그래요. 감사합니다. 자, 감사합니다. 이래 고맙습니다. 자, 엑슨 예, 바이블 오늘 밥 많이 드십시오. За өнөөдөр хоол их хийдээрэй. 예. 복 받을 거예요. За эрүүл аваарай. 예. 그만큼 기도가 중요하기 때문에 Тэр хэмжээнд залбирал чухал ус. 사무엘 선지자는 За Самуэль иш үзүүлээ. 내가 기도하기를 쉬는 죄를 결단코 범치 않겠노라. Би залбирахад наавад залбирахгүй байхад ингээ гин нүгэл битгий хэлгээч. 기도하지 않는 게 죄라고 말씀했습니다. залбирахгүй байхыг гин нүгэл гэж хэлсэн. 기도해야 돼요. залбирах ёстой. 기도하고 있습니까? Бүгд залбирж байгаа юу? 해야 됩니다. залбирах ёстой. 예, 기도에 항상 힘쓰라고 돼 있잖아요. Өгөө залбиралт өөрсдөө зориул гэж 쉬지 말고 기도하라고 말씀하시잖아요. Мөн тасралтгүй залбир гэж айлцаа. 근데 많은 생각은 하면서 그게 олон зүйлийг боддог. 많은 걱정은 하면서 олон зүйл санаа зовж 많은 염려는 하면서 олон зүйлд ингээ зовж байгаа мөртлөө 기도하지 않는다면 залбирахгүй байна гэж. 그것은 기도 생활에 게으름을 피우는 겁니다. Тэр үе энэ залбирлын амьдралдаа ингээ залхуурж байгаа гэдэг. 우리가 교제 생활에도 영적 게으름이 있습니다. Бас ингээ нүхэрлийн амьдрал бас ингээ сүнслэг залхуур гэж байдаг. 친구들 만날 시간들은 있어요. Гэхдээ найзуудтайгаа уулзах цаг хугацаа байгаад байна. 그런데 교제 나올 시간은 없어. Тэгээ нүхэрлээр их цаг байхгүй. 그것도 교제에 대한 영적 게으름이죠. Тэгээ нүхэрлийн амьдрал танцаа одоо залхуур. 사회에서 너무 바빠. Энэ одоо нийгэмдэр үнэхээр завгүй. 근데 교회에 나올 시간 없어. Гэтэ нүхэрлээр ирэх цаг байхгүй. 그게 교제 생활에 대한 영적 게으름입니다. Тэр нүхэрлийн амьдрал танцсан залхуур л. 또 전도 생활에 대한 영적 게으름도 있죠. Мөн сайн мэдээд танцсан сүнслэг залхуур гэж байна. 영화를 보거나 Одоо кино үзэл, 여행을 갈 시간은 있어요. аяллаар явах цаг хугацаа байна. 유튜브 볼 시간도 있어. За YouTube бас үзэх цаг хугацаа байна. 페이스북 할 시간도 있어. За Facebook-ийн зарцуулах цаг байна. 인스타그램 할 시간도 있어. За Instagram үзэх цаг байгаад байна. 근데 전도할 시간은 없어. За сайн мэдээд харах цаг байхгүй.
그것은 전도 생활에 대한 영적 게으름이죠. Тэр бол сайн мэдээ танцсан сүнслэг залхуур юм аа. 그리고 За тэгээд 봉사 생활에 대한 영적 게으름도 있습니다. мөн үйлчлэл танцсан сүнслэг залхуур гэж байна. 정말 야근을 하거나 За ингээд шүнжээ ажиллаа. 당직을 설 시간이 있어도 Одоо ажил дээрээ жижигүр 정말 гарах 교회를 цаг 위해 байгаа 봉사할 ч 시간이 없다면 чуулган танцсан, үйлчлэл танцсан ингээд цаг байхгүй нэг байл. 그것은 봉사 생활에 대한 영적 게으름이죠. Тэр нь болохоор үйлчлэл танцсан сүнслэг залхуур юм аа. 정말 나에게도 이런 게으름이 있습니까? Өгөр өөрт нь ийм залхуурал байна уу? 우리는 그 게으름으로부터 벗어나야 돼요. Бид бүхэн тэр залхуурлаасаа өөрийгөө ангижрах хэрэгтэй. 자, 로마서 12장 11절 말씀이죠. Ром 12:11-ээр ишлэл байгаа шүү дээ. 다들 암송하시죠? Бүгдээрээ цээжээ мэднэ сте. 같이 암송해 보겠습니다. Хамтдаа нэг цээжээр уншия. 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라. 이걸 다 마음에 새기십시오. Энийг үгээр зүрх сэтгэлдээ сийлээрэй. 정말 부지런해야 됩니다. Үнгээр ажилсаг байх 이 хэрэгтэй. 조지 힐트필드라는 사람은 За Жорж Хилтпилтер гэдэг хүн 이 말씀을 이렇게 энэ 묵상했습니다. үгийг ингэж тунгаамдсан байна. 정말 게으름으로 녹슬어지는 인생을 살기보다는 Үнгээр залхуураа зэвэрс муудах илэгдэх тэр амьдралаас илүүгээр 정말 마지막 순간까지 최선을 다해 달아지는 인생을 살고 싶다. үнгээр эцсийн амьсгал хүртлээр бүх хүчээ дайчилж байгаа тэр илэгдэх амьдралаар амьдрахыг хүсэж 우린 байна. 둘 중에 하나의 삶을 살아야 됩니다. Бид бүхэн хоёр амьдрал яг нэгээр нь амьдрах хэрэгтэй. 그냥 게으름으로 녹슬어질 거냐? Үгээр залхуураад ингэ зэвэрэд муудах уу? 정말 마지막 순간까지 최선을 다해 달아질 거냐? Эсвэл ингэ эцсийн амьсгал хүртлээр бүх хүчээ дайчилж байгаад ингэ эвдэрч одоо илэгдэх үү? 어떻게 사실래요? Яаж амьдрах вэ? 정말 마지막 순간까지 최선을 다해 달아지는 인생을 우리는 살아야 됩니다. Үнгээр эцсийн амьсгал хүртлээр бүх хүчээ дайчилж байгаа тэр илэгдэж муудах амьдралаар амьдрах. 그것이 게으름으로부터 벗어날 수 있는 모습이에요. Тэр болохоор одоо залхуурлаас ингээ ангижирч байгаа дүр төрх юм. 구원받은 사람은 За аврагдсан хүн 육신의 위치도 지켜야 되고 бас мах одын байр суурь цахих хэвээр. 정말 신앙생활도 해야 되기 때문에 Итгэлийн амьдралаараас амьдрах хэвээр учраас 정말 부지런하지 아니하면 안 된다는 거죠. үгээр ажилсаг байхгүй бол ерөөс болохгүй. 정말 부지런해야 됩니다. үнээр ажилсаг байх 자, хэвээр. 자기가 맡은 일에 충성을 다하면서 өөрийгөө хариуцсан ажлаа хичээнгүйлэн сайн хийж байгаа мөртлөө 충성을 다하면서 신앙생활은 등한히 한다면 одоо өөрийнхөө хариуцсан ажлаа сайн хийж байгаа. Гэтэ итгэлийн амьдралдаа ингээ хайшаа шүнэ гэж. 아마 마음속에 문제가 일어날 거예요. Тэгвэл магадгүй зүрх сэтгэлд нь асуудал бий болох. 그런데 자기가 맡은 일에 충성하지 않고 Үнээр өөрийнхөө хариуцсан ажлыг хичээнгүйлэн сайн хийхгүй. 교회만 오게 된다면 Зөвхөн чуулгандаа л ирж ийна гэж. 그때도 마음에 문제가 생길 겁니다. Тэр үеийн зүрх сэтгэлд нь асуудал бий болох. 우리 구원받은 사람은 그래서 аврагдсан хүн 육신적인 일에도 충실해야 하고 үгээр мах одын ажлаа хичээнгүйлэн сайн хийх ёстой. 동시에 신앙생활도 충실해야 돼요. Үүний зэрэгцээ итгэлийн амьдралаач мөн сайн амьдрах ёстой. 그러니까 우리가 사회생활도 해야 되고 Бид бүхэн одоо нийгмийн амьдралтай нийгэмдэрч амьдрах 그러니까 ёстой. 뭐 직장생활, Одоо ажил дээр, 가정생활, гэр бүл 뭐 학교생활 бас ингээд сургууль дээрээ 이것도 해야 되고 энэ дээрээ бас сайн байх ёстой. 이 신앙생활도 Бас энэ итгэлийн амьдралыг ч гэсэн 해야 되니까 амьдрах ёстой учраас. 사실 그 누구보다 우리는 부지런해야 됩니다. 그래서 хин хүнээс илүүгээр бид бүхэн ажилсаг байх ёстой. 정말 우리가 이 세상 일도 부지런히 하지 않고 Үнээр бид бүхэн ертөнцийн ажил дээрээ ч ажилсаг биш. 신앙생활만 부지런히 한다면 Үнээр энэ итгэлийн амьдрал дээрээ л ажилсаг байна гэвэл 그것 또한 세상 사람들로부터 비난받을 일이라는 거죠. тэгэх юм бол тэр нөгөө ертөнцийн хүмүүсээс шүүмжлэл авах зүйл юм аа. 자, 여기 잡아 놓으시고요. За энэ дээр ингээд авчургаа тогтоогоод. 자, 시편 За дуулал 37편 37-гийн 3절입니다. 3 дугаар ишлэл байна. 시편 Дуулал 37편 3절 같이 읽겠습니다. 37-гийн 3-ыг хамтдаа уншицгаая. Эзэнд итгэж сайныг үлд, газар нутагт сууж үнэнч байдлыг хоолоо болгох. 여기 그의 성실로 식물을 삼을지어다 여기 줄쳐 놓으십시오. За энэ үнэнч байдлыг хоолоо болгохсны бүлээр тэмдэглээд аваарай. 하나님은 정말 성실하신 분입니다. Үнэхээр бурхан бол үнэхээр үнэнч нэг. 하나님이 정말 부지런하신 분이에요. бурхан бол үнэхээр ажилсан нэг. 그러니까 우리가 밥만 먹을 것이 아니라 бид бүхэн зүгээр хоолол идэх гэсэн юм 정말 биш. 하나님의 성실을 먹으라는 말씀이에요. бас бурханы тэр үнэнч байдлыг идээ өөрийн болгоо гэсэн. 하나님이 성실한 것처럼 бурхан яг ажилсаг байдаг шиг. 정말 우리도 성실하게 생활해야 될 것을 말씀하시는 겁니다. бид бүхэнсэн үнэнч амьдрах ёстой гэдэг энд хэлж 그래서 이 байна. 부지런한 것은 энэ ажилсаг байна гэдэг. 신앙생활의 원칙입니다. 그걸 이тгэлийн амьдралын зарчим. 정말 예수님도 부지런하셨어요. 예수 эзэн ч гэсэн үнэхээр ажилсаг байсан. 어떻게 부지런하셨는지 보겠습니다. за хэрхэн ажилсаг байсан бэ гэдгийг харцгаая. 마가복음 1장 за Марк 1-ийн 38절 39절입니다. Марк 1-ийн 38 39 байна. 또 같이 읽겠습니다. 자, хамтдаа уншицгаая.
이르시되 예수 우리가 숨으로 다른 즐길 가까운 때 서러운 마을들로 것들 가자. 어찌 거기서도 비 전도하리니 내가 틴듯 이를 위하여 바스 완도하시고 통곡을 온 어찌 갈릴리를 비 다니시며 운이 저희 여러 있음 회당에 비세기 전도하시고 또 айлдав. 귀신들을 Есүс 내어주시리라. Галил даяар явахдаа синагогуудад нь очиж тунхаглан чөтгөрүүдийг зайлуулж байлаа. 자, 방금 읽었던 이 말씀은 За саяны уншсан энэ үг бол 여기 35절부터 39절은 за 35-аас 39 дугаар хэлсэн. 예수님의 하루가 기록되어 있습니다. Есүсийн нэг өдрийг ингээ бичиж 자, өгсөн. 예수님은 Есүс эзэн 전도하리니 내가 이를 위하여 왔노라 말씀하시죠. энэ дээр болохоор би тэндэж бас тунхаглах болно гэж хэлсэн байна. 자, 이 말씀은 Энэ үг нь 예수님의 자신의 사명을 깊이 생각하고 있다는 거죠. Есүс эзэн өөрийнхөө тэр өөрхийг гүн гүнзгий бодож ирсэн гэсэн үг. 그래서 예수님은 부지런히 움직이셨던 거예요. Тийм учраас Есүс эзэн өөрхий ажилсаг 자, байсан. 우리의 사명이 무엇입니까? Бид бүхний өөрөө юу вэ? 우리가 해야 될 일이 Бид 무엇입니까? бүхний хийх ёстой ажил юу вэ? 복음을 전하는 거예요. Сайн мэдээг дамжуулах. 우리가 살아가는 이유, Бид бүхний амьдарч байгаа одоо шалтгаан. 교회가 존재하는 목적, Энэ чуулганы оршин байгаа зорилго 복음을 전하기 위해서. сайн мэдээ тараахын тулд. 다른 거 다 잘해도 Өөр бусад зүйлээ бүгдийн сайн хийсэн. 복음을 전하지 못한다면, Гэхдээ сайн мэдээг тарааж чадахгүй. 전도하지 못한다면 Гэхдээ сайн мэдээ тунхаглахгүй 그게 байх. 못한 게 된 거예요. Тэр болохоор бүгд чадахгүй байна гэсэн. үг. 예수님은 다 왜 이 땅에 오셨는지 정확히 알고 계셨습니다. Есүс яагаад энэ газар ирсэн бэ гэдгийг баттай 내가 전도하러 왔다. Би сайн мэдээ тараахаар ирсэн. 그렇기 때문에 부지런히 살 수 있었던 거예요. Тэм учраас энэ хүү ажилсаг амьдарч чадсан юм. 그리고 여기 보시면 За энэ дээрээс харах юм бол 여기 за энэ дээрээс 38절에 38 дээр 다른 가까운 마을들로 가자. за цөмөөрө зэрэгэлдэг суургуудад очицгоё. 예수님은 하루를 구체적으로 계획하셨던 거예요. Есүс эзэн нэг өдрийг үнэхээр одоо төлөвлөөд тодорхой ингэж байсан. 누가 부지런히 살 수 있냐면 Хин ажилсаг амьдарч чадахгүй. 계획하셔야 돼. 계획. 그 төлөвлөгөө гаргах хэрэгтэй. 하루의 계획을 잘 세워야 됩니다. нэг өдрийн төлөвлөгөөгөө сайн гаргах 오늘 хэрэгтэй. 내가 하루 동안 무엇을 할 것이냐. Би нэг өдрийн турш өнөөдөр юу хийх вэ? 다 계획을 세우십시오. Тэгж нэг бүгдээрээ төлөвлөгөө гаргана. 예수님은 계획을 세우셨거든요. Есүс эзэн ингэ төлөвлөгөө гаргасан, төлөвлөсөн байна. 그리고 하루를 시작하셨죠. Тэгж нэг өдрийг эхэлсэн байна. 그리고 여기 35절에 За 35 дээр 새벽 오히려 미명에 예수께서 일어나 나가 여기 새벽에라고 말씀하시죠. энэ болохоор өөр шөнөөр тэрээр босоо гадаж гарч гэж энд өөр шөнөөр гэсэн байгаа. 정말 새벽부터 일어나셔서 움직이셨던 거예요. өөр шөнөөр босоод инхүү ажилсан байна. 아침 일찍 일어나셨던 거예요. өглөө эрт боссон байна. 정말 우리가 부지런히 살려면 Угээ бид бүхэн ажилсан амьдрыг гэвэл 정말 아침 일찍부터 시작하는 거예요. үнэхээр өглөө эрт ингээ эхлэх. 열심히 하는 모습이죠. Энэгээр хичээнгүй байгаа өдөр төрөх юм аа. 우리도 예수님처럼 살아야 됩니다. Угээ бид бүхэн чинь Есүс адил амьдрах. 요셉은 Йосеф 정말 예수님을 닮은 사람, 가장 닮은 사람 중에 한 명입니다. Есүс үнэхээр маш их дуурайсан хүмүүсийн нэг нь байгаа. 요셉의 삶을 보면 Йосефийн амьдралыг харах юм бол 예수님을 볼 수 있습니다. Есүс эзнийг харж болно. 정말 예수님께서 부지런하신 것처럼 Есүс эзэн ажилсаг байсан адил 요셉도 Йосеф ч гэсэн 부지런했던 거예요. ажилсаг байсан юм. 자기 일에 өөрийнхөө ажил 최선을 다했습니다. бүх хүчээ дайчилж хийсэн. 우리도 그래 살아야 돼요. Бид бүхэн чинь тэгж амьдрах хэрэгтэй. 마지막 때. Энэ төгсгөл 또 үед. 두 번째, Хоёрт нь 자 다시 창세기 40장 за дахиад эхлэлт 40 8절 8 дугаар ишлэл байна. 8절에 보시면 За 8 дээрээс харвал 여기 요셉이 그들에게 이르되 해석은 하나님께 있지 아니하니까. Йосеф тэдэнд тайл нь бурхных биш үү? 자, 이 꿈을 해석해 줄 때, Энэ зүуднийхэн тайллыг нь хэлж өгөхдөө 이 꿈을 해석해 줄 수 있는 분은 오직 하나님입니다. 이렇게 말하는 거예요. энэ бурхан энэ тайллыг хэлж өгөх нэг нь зөвхөн бурхан юм аа гэсэн байна. 또 창세기 41장 16절입니다. За бас эхлэл 41-ийн 16 байна. 여기서도 За энэ дээр ч гэсэн 읽어 드리겠습니다. за уншиж үгэй. Йосеф фараонд энэ бол би биш харин бурхан фараонд сэтгэлийг амраах хариу өгнө гэв. 자, 요셉이 Йосеф 정말 그 꿈을 해석해 줄 수 있는 분은 зөв тэр зүудийг тайлж өгч чадах нэгэн бол 네, 하나님입니다. 이렇게 말하는 거예요. бурхан юм аа гэж хэлж байна. 하나님이 그 꿈을 대답해 줄 수 있습니다. 이렇게 말하는 거예요. Бурхан болгоо тэр зүудний хариу хэлж өгч чадна. 이런 모습을 통해서 За энэ дүр төрхөөр дамжуулаад 우리가 요셉을 통해서 배워야 될 두 번째 모습은 бид үгүй Йосефээр дамжуулаад сурах хөстө хоёр дахь дүр төрх нь 자신을 드러내지 않고 өөрийгөө ингээ илчлэн харуулах биш. 오직 하나님만 높이는 삶을 살았던 거죠. Зөвхөн бурхныг л өргөмжсөн амьдралаар амьдрах хөстө. 요셉의 삶이 그랬습니다. За Йосефийн амьдрал тийм байсан. 자기는 드러나지 않았어요. өөрийгөө илчлэн харуулаагүй. 내가 해석해 줄게. За би тайлж өгөө зүг. 그게 아니라 Гэхдээ тийм биш. 오직 하나님만 하실 수 있습니다. Зөвхөн бурхан л үнийг хийж чаднаа гэсэн.
정말 이 마지막 때 Энэ төгсгөлийн үед 우리가 해야 될 것 중에 하나는 бид бүхний хийх ёстой зүйлийн нэг 오직 하나님만 높이는 삶을 살아야 돼요. зөвхөн бурхныг л өргөмжилсэн амьдралаар амьдрах. 하나님은 Бурхан 자신의 영광을 다른 사람에게 절대 주지 않습니다. өөрийнхөө алдрыг өөр бусадд ерөөсөө өгдөггүй маа. 하나님은 За бурхан 하나님을 존귀 여기는 사람을 존귀 여기시고 бурхныг эрхэмлэж хүндэлдэг хүнийг одоо өргөмжилдэг. 정말 사람의 영광을 구하는 자는 버리시는 거예요. Харин хүний алдрыг хайдаг хүнийг бол орхиж хайдаг байна. 자, 여기 또 잡아 놓으시고요. За энийг бас ингээ авчулгаа тогтоогоод 이사야서 Исая 48장 48-ийн 11절입니다. 11-р ишлэл байна. 읽어드리겠습니다. 48-ийн 11-ийг уншиж өгье. Өөрийнхөө төлөө би өөрийнхөө төлөө үйлдэнэ. Учир нь миний нэр яахан гутагдж болох вэ? Би алдраа бусдад өгөхгүй. 여기 내 영광을 다른 자에게 주지 아니하리라. Би алдраа бусдад өгөхгүй. 하나님은 자신의 영광을 다른 사람에게 절대 주지 않습니다. Бурхан бол өөрийнхөө тэр алдрыг бусад хүмүүс огтхонж өгөхгүй маа. 그렇기 때문에 우리가 오직 하나님께만 영광을 돌려야 된다는 거죠. Тэгмээс бид бүхэн зөвхөн Бурханд л алдрыг өргөөд амьдрах. 오직 하나님만 높여야 됩니다. зөвхөн Бурханыг л өргөмжлөх ёстой. 자, 여기 또 사무엘상 За бас 1-р Самуэль 2장 2-ийн 30절입니다. 30-р ишлэл байна. 사무엘상 2장 1-р Самуэль 2-ийн 30절. 30. 여기 뒷부분에 보시면 За энэ хэсгийг харах юм бол 나를 존중히 여기는 자를 내가 존중히 여기고 나를 멸시하는 자를 내가 경멸히 여기리라. за намайг хүндэтгчээ би үндэтгэн харин намайг үл тоомсорлагчдыг би үл хайхарнаа. 자, 하나님은 За бурхан 하나님을 존중히 여기는 자를 존중히 여겨 주십니다. Бурханыг хүндэтгэж өргөмжилдэг нэгнийг харин эсгээр 하지만 хүндэтгэж өргөмжилдэг бол харин 하나님을 멸시하는 사람들은 Бурханыг үл тоомсорладаг хүмүүсийг 하나님께서 경멸히 여기신다고 말씀하시는 거죠. Бурхан үл хайхарна гэж хэлсэн байна. 자, 이스라엘 종교가들은 За Израилийн шашны удирдагчид 늘 사람의 영광을 사랑하다가 байнга тэр хүний одоо алдрыг хайрлж эрхэмлж байгаад 예수님을 배척함으로 저주를 받았습니다. Христ Есүсийг гадуурхснараа эцэст нь хараалыг амссан. 이스라엘의 첫 번째 왕 사울 왕도 Израилийн анхны хаан Саул хаан ч гэсэн 정말 자기 기념비를 위해 달려가다가 결국 패하게 되죠. өөрийнхөө тэр дурсгалын хөшөөний хараас ингэж явж байгаад эцэст нь болохоор хаягдсан байна. 그래서 사도행전에 보면 헤롯 왕이 나옵니다. За тэгээд Үйлс номыг унших юм бол Херод хаан гарна. 헤롯 왕도 Херод хаан ч гэсэн 정말 하나님께 영광을 돌려드리지 않고 자기에게 영광을 돌리다가 결국 충이 먹어 죽게 됩니다. Мөгээр бурхан алдрыг өргөж харин өөрөө алдрыг эрэлхийлж байгаа сүлтэн дээр үт хорхонд байруулж идүүлж өгсөн байна. 모세도 Мосе ч гэсэн 딱 한 번 яг ганц удаа. 하나님의 영광을 나타내지 않았죠. Мөгээр бурханыг ичлэн харуулаагүй. 그 반석을 칠 때 Тэр одоо хадыг цогхдоо 내가 너희를 위하여 이 물을 내랴 이렇게 말했잖아요. би та нарын төлөө энэ усыг гаргах уу гэж асуусан. 하나님의 영광을 나타내야 되는데 Өөрөөр бурханы алдрыг ичлэн 하руулах ёстой. 자신을 나타냈죠. өөрийгөө ичлэн 그 харуулсан. 결과 Түүний үр дүнд нь 하나님께서 약속하신 가나안 땅에 들어가지 못했습니다. тэр бурханы амласан Канаан нутагт орж чадаагүй. 그러나 За тэгээд 예수님은 Есүс эзэн 오직 하나님의 영광만을 나타내셨던 거예요. зөвхөн бурханы алдрыг л ичлэн харуулж амьдэрсэн. 자, 우리도 그래야 됩니다. Бид хүн бас тэгж амьдрах 정말 ёстой. 오직 하나님께만 영광을 드려야 돼요. Бид хүн зөвхөн бурханд л энэ алдрыг өргөх ёстой. 자, 고린도전서 За 1-р Коринт 10장 10-ийн 31절입니다. 31-р ишлэл байна. 이 말씀은 암송하셔야 됩니다. За энэ үгийг бүгдээрээ чэйжлэх ёстой байгаа. 같이 읽겠습니다. За хамтдаа уншицгаая. Тиймээс та нар эзэн ч уусан ч юу ч хийсэн бурхны алдрын төлөө бүхнийг хий. 정말 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라 돼 있죠. Юу ч хийсэн бурхны алдрын төлөө бүхнийг хий гэж гарсан байгаа. 우리가 살아가는 모든 시간들이 Бид бүхний амьдарч байгаа бүхий л цаг хугацаа 하나님의 영광을 위한 시간이 돼야 됩니다. бурхны алдрын төлөө цаг хугацаа болох ёстой. 정말 그리스도인이 살아가는 목적을 분명히 해야 됩니다. Мөгээр Христ итгэж үнсэн амьдарч байгаа зорилгоо бүргээр тодорхой болгох ёстой. 정말 나 자신의
수익과 성공을 위한 삶이 아니라 өөрийнхөө тэр одоо ашиг тус болон алдрын төлөө биш. 정말 하나님의 영광을 위해 살아야 돼요. Зөвхөн бурхны алдрын төлөө амьдрах хэрэгтэй. 정말 자기를 위해 사는 것만큼 긴장되는 건 없습니다. Өөр өөрийнхөө төлөө амьдрах шиг тийм төвшөөртэй зүйл гэж үндэ 하지만 байхгүй. Гэхдээ 주님을 위해 사는 것만큼 평안한 건 없다는 거죠. бурхны эзний төлөө амьдрах шиг тийм амар тайван гэж байна. 정말 이 말씀은 За өнөхөр энэ үгэндээ 정말 그리스도인의 행동 강령입니다. Христэд итгэж хүний болохоор тэр одоо зарчим гарч. 즉 하나님의 영광을 위해 산다면 문제가 되지 않는다는 거예요. Уг бурхны алдрын төлөө амьдрах юм бол ямар ч асуудалгүй маа гэсэн. 하나님의 영광을 위해 할 때 절대 후회하지 않는다는 겁니다. Уг бурхны алдрын төлөө хийх үед огцонч түүндээ харамсахгүй. 청년들이 상담하러 많이 옵니다. За залуучууд зөвлөгөө авахар их ирдэг. 이 직장 때문에. Одоо ажилласаа болоод. 이 직장을 가야 됩니까? 가지 말아야 됩니까? За энэ ажил би явах ёстой эсвэл явах байх уу? 또 이제 대학교를 들어가는 학생들도 상담하러 옵니다. Бас ингээд их сургуульд орохоор одоо сурагч нар бас ирдэг. 어느 과를 가야 됩니까? За яг ямар хичээлээр ямар мэргэжлээр 그때마다 тэр үед бол 찾아주는 말씀이 이 말씀이에요. хайж олж уншуулдаг үг бол энэ үг. 다 하나님의 영광을 위하여 하라. Бүх юу ч хийсэн бүгдийг бурхны алдрын төлөө хий. 정말 직장을 선택할 때도 ажлыг сонгохдоо ч гэсэн 정말 이것이 하나님께 영광이 되는지 үгээр нь бурханд алдар болох уу? 그걸 생각하고 기도하고 선택하라고. Түүнийг болохоор бодоод залбираа сонголт хийх хэрэгтэй. 내가 두 대학을 입학할 때도 Бас одоо нөгөө их сургуульд орохдоо ч гэсэн 이제 두 개의 과가 고민이 됩니다. за хоёр одоо мэргэжил санаа зовж 근데 이제 байна. 어떤 선택을 해야 되냐면 За алийг сонгох ёстой вэ гэхээр 한 과를 선택해야 되잖아요. мэдээж тэр хоёрыг нэгийг сонгох ёстой шүү дээ. 그 한 과를 선택할 때 Тэр нэг мэргэжлийн сонгохдоо 정말 하나님께 영광이 되는지 어떻게 어떤 과를 선택할 때 더 많은 영광을 하나님께 돌려드릴 수 있는지 яг аль мэргэжлийн сонгох юм бол бурханд илүү их алдрыг өргөж болох вэ? 그걸 생각하고 түүнийг бодонгоо 그것을 기도하고 түүний төлөө залбиран 선택해야 돼요. тэгээ сонголтоо хийх ёстой. 우리의 삶이 그래야 됩니다. бид бүхний амьдрал тийм 특히 우리 또한 бас онцгойлон бид бүхэн 우리가 많은 교제가 있잖아요. маш олон нөхөрлүүд байгаа шүү дээ. 예, 교제할 때요 нөхөрлөх үедээ 간증하잖아요. гэрчлэл ярина шүү дээ. 간증하시죠? Бид гэрчлэл ярьдаг үстэй. 간증 안 해요? гэрчлэл ярьдаг юм уу? 예, 간증할 때 За гэрчлэл ярихдаа 정말 우리가 조심해야 될 게 있습니다. болгоомжлох ёстой зүйл ээ. 간증을 듣다 보면 За гэрчлүүдийг сонсоод үзье. 하나님이 나오지가 않습니다. бурхан гэж ерөөсө гардаггүй. 내가 За би 이랬고 ингэж хийгээ. 내가 За би 이랬는데 тэгж хийсэн. 내가 자, 요랬는데 비 내가 자, 저랬는데 비 틱슨. 그러다 간증이 끝나요. тэгэл гэрчлэн дуусчдаг. 그 간증에 하나님이 안 나와요. тэр гэрчлэлээр бурхан ерөөсө гардаг. 전혀 하나님께 영광이 되는 거 아니죠. тэр бол огтхож бурханд алдар болж байгаа зүйл биш ээ. 간증은 За гэрчлэл бол 정말 내가 받은 하나님의 은혜를 자랑하는 시간입니다. үгээр бурханаас авсан тэр нэгүслээ сайрхан ярих цаг хугацаа юм аа. 기도 부탁하는 시간이 아니라 залбирлын гуйл тавих цаг биш. 정말 나의 삶의 방패 되신 하나님을 자랑하는 시간이에요. Мөгээр миний амьдралд оролцсон тэр өөрийнхөө амьдралд байгаа тэр бурхныг одоо сайрхан ярих гэж цаг юм. 간증할 때 하나님의 영광을 좀 나타내십시오. гэрчлэл ярихдаа бурхныг жоох ингээ алдаршуулж ингээ харуулж яриарэ. 간증할 때 гэрчлэл ярихдаа 내가 이랬고 за би ингээ 내가 나 이랬는데 비 내가 요랬는데 나 비 내가 그게 저랬는데 있은 게 그렇게 하지 마시고 тэрэж ярилцгүйгээр 하나님이 이렇게 해주셨다고 бурхан ингэж хийж өгсөн. 하나님이 또 이렇게 도와주셨다고 бурхан ингэж тусалж өгсөн. 하나님이 이런 마음을 내게 주셨다고 бурхан надад ийм сэтгэлийг өгсөн. 하나님을 자랑하는 시간이 돼야 됩니다. бурханы ингээ сайрах, бурханаар сайрахсан цаг хугацаа. 정말 그것이 하나님만 높이는 거죠. тэр зөвхөн бурханд л алдрыг өргөж байгаа хэрэг. 요셉이 그랬던 거예요. За Йосеф тэгсэн. 요셉은 Йосеф нь 자신을 낮추고 өөрийгөө ингээ дорд болгоод 오직 하나님만 높이신 거죠. зөвхөн бурханыг л өргөмжилсэн байна. 우리가 그래야 됩니다. бид бүхэн хийх ёстой. 교만하면 За бардам болвол 죽습니다. үхнэ. 절대 교만하면 안 됩니다. огтонч бардам болж болохгүй. 항상 겸손해야 돼. үргэлж даруй байх ёстой. 누가 겸손할까요? хэн даруй вэ? 하나님을 높이는 사람. бурханыг өргөмжилдэггүй. 항상 우리는 하나님만 높여야 됩니다. бид бүхэн үргэлжил бурханыг өргөмжлөх ёстой. 요셉이 그랬거든요. Йосеф тэгсэн. 자, 또 세 번째 요셉은 За гурав дахь нь болохоор 자, 창세기 за эхлэл 40장 40 19절입니다. 19 төршлээ. 19절. 19 읽어 드리겠습니다. За уншиж өгье. Тэдний 19절. 자, 40장 19절. 3 өдрийн дотор фараон тэргүүнийг тань биеэс чинь авч модонд өлгөхөд шувууд махыг чинь идэх болно гэв. 자, 이 말씀은 За энэ үг бол 이제 하나님이 꿈을 해석해 준 대로 떡 맡은 간원장에게 얘기하는 거예요. за бурхны тэр зүйлийг тайлж өгсөн тэр тайллын дагуу тэр чигээр нь тэр талах чинь хийж өгч байгаа. 당신 죽습니다. За та бол үхнэ. 야, 자기보다 높은 사람에게 өөрөөсөө илүү өндөр байршуун дагуу 하나님이 해석해 준 그대로 яг бурхны тэр тайлж хийж өгсөн 말하는 거예요. төшөөд хэлж байгаа.
무서웠을 건데. 오늘 아임시대 왔을 때. 그렇게 말했다가는 죽을 수도 있었을 뭐 건데. 되게 실자도 혹시 좋다. 근데 요셉은요? 그때 요셉 두려워하지 않았습니다. 그래서 아예 진비겠고. 자, 이 모습을 통해서 자, 인도르드를 댐주다. 우리가 요셉을 통해서 배워야 될 세 번째 모습은 비도 또 요셉을 댐주다 수록스타고 오른쪽 두려워하지 않는 거예요. 또 아예 진비겠고 배. 하나님이 해석해 준 그대로 전달해 주잖아요. 뭔가 бурхны тэр тайлж өгсөн тэр тайллын дагуу тэр чигээр нэгэ дамжуулж хийж өгч. 자기보다 지위가 높은 사람한테 өөрөөсөө илүү өндөр байр суурьнд байгаа хүн. 당신 죽습니다. Та болоод өөхнэ. 이렇게 말할 수 있었을까요? Ингэж хийж чадах болов? 근데 요셉은 그렇게 했잖아요. Гэтэ Йосеф бол тэгж хийсэн мэн. 두려워하지 않았습니다. Юус айж имээгүй. 우리가 이걸 배워야 돼요. Бид үүнийг сурах хэрэгтэй. 하나님의 말씀이 이러하다. 우리는 이렇게 전해야 됩니다. Бурхны үгэн дээр одоо ийм байна гэж шууд дамжуулах хэрэгтэй. 왜 이럴 수 있었을까요? Яаж ингэж хийж чадсан болов? 왜 두려워하지 않을 수 있었을까요? Яаж имээж айж имээгүй бол 요셉은 Йосеф бол 하나님이 늘 Бурхан дүргэлж 자기와 함께 하심을 믿었던 거예요. үргэлж Бурхан өөртөө хамт байна гэдэгт итгэдэг байсан. 그렇기 때문에 Тийм учраас 두려워하지 않았습니다. айж имээгүй байна. 자, 성경에는 За Библиэлд 두려워하지 마라는 말씀이 몇 번 나올까요? битгий ай гэдэг үг хэд удаа гардаг вэ? 아시죠? Бүгд мэднэ сте. 또 많이 За маш их. 이러면 대화가 안 되죠? За ингэж л хариулж болохгүй. 몇 번 나올까요? Хэд удаа гардаг бол? 네, 답이 나온 것 같은데요. 365번이죠? За 365 удаа тийм үү? 1년이 며칠이죠? Нэг жил хэд хоногтой байлээ? 네, 하나님은 За Бурхан 매일같이 за өдөр бүр 우리에게 두려워하지 마라고 하십니다. бид бүхний битгий айгаараа гэж хэлж байгаа. 두려워요? Бүдэр айж гин үү? 두려워요? Бүдэр айдс байна уу? 전도하러 갈 때 두려워요? Сайн мэдээ тарахаар очиход айдгүй. 네, 두려워하지 마십시오. Битгий айгаарэ. 왜냐하면 Ягаад гэвэл 하나님이 함께 하십니다. Бурхан хамтдаа байгаа болохоор. 바울도 За Паул ч гэсэн 늘 함께 하시는 하나님을 기억했던 거예요. байнга л хамтдаа байдаг тэр Бурханыг байнга 여기 санаж 잡아 байсан. За 놓으시고 нэг авчиргаар тогтоогоод 자, 고린도전서 1-р Коринт 15장 15-ийн 10절입니다. 10-р эшлэл байна. 15장 10절. 15-ийн 10. 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншицгаая. 그러나 나의 나된 것은 비 하나님의 어떠긴 은혜로 비 된 것이니 내게 돈이 주신 나다 그의 누구스니 은혜가 이곳에 헛되지 더슨 아니하여 өнгөрөөгүй 모든 билээ. 사도보다 더 많은 Харин ч 수고하여 бид тэд бүдээс 내가 илүү 아니요 зүтгэсэн юм. 오직 나와 함께 Гэхдээ 하신. би биш харин надтай хамт байдаг Бурхны нэгүсэл үүнийг хийсэн. 자, 여기 보시면 Энээрээс харуул 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜로다. надтай хамт байдаг Бурхны нэгүслээ гэсэн байна. 정말 바울도 힘든 시간들이 많았습니다. Паул ч гэсэн хэцүү цаг хугацаа их байсан. 그런데도 Тэгсэн гэсэн 정말 선한 싸움을 싸우고 үгээр сайн тэмцлээ тэмцээд 믿음을 지키고 итгэлээ сахиад 달려갈 길을 마칠 수 있었던 이유는 тэр явц замаа дуусгасан шалтгаан нь 함께 하시는 하나님. хамттай байсан Бурхан. 누가 함께 했다고요? Хэн хамттай байна гэж юм? 하나님이. Бурхан. 이걸 늘 마음에 새겼던 거예요. Энэ болохоор байнга л үнийг зүрхсэлдээ бодож исэн маа. 우리도 마찬가지입니다. Бид бүхэнсэн ялгаагүй. 구원받은 사람에게 이렇게 약속하셨습니다. Аврагч хүнд ингэж амласан. 자, 마태복음 За Матай 28장 28-ийн 20절입니다. 20 дугаар эшлэл байна. 28장 20절. 28-ийн 20. 같이 읽겠습니다. хамтаа уншицгаая. 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. харагдана. 어쩌다 Үеийн 내가 төгсгөл 세상 хүртэл би 끝날까지 та 너희와 нартай 항상 үргэлж 함께 хамт байх болно гэж 있으리라 айлдав. 예, 우리에게도 약속하신 말씀입니다. Бид бүхэндээ амлаж хийсэн үг байна. 내가 За би. 하나님이 За Бурхан 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. үеийн төгсгөл хүртэл би та нартай үргэлж хамт байх болно. 구원받은 사람한테 누가 함께 한다고요? Аврагцсан хүнтэй хэн хамт байна гэж байна? 하나님. Бурхан. 그래서 우리가 믿는 하나님은 Тэгмээс бид бүхний итгэдэг Бурхан. 임마누엘 하나님이에요. Иммануэлийн Бурхан байна. 함께 하시는 하나님. хамтдаа байдаг Бурхан. 저는 성경에 많은 말씀들이 있지만 Би болохоор Библиэлд маш олон үг байгаа ч гэсэн 개인적으로 хувьдаа 가장 위로가 되고 үнэхээр тайтгарл болоо. 정말 힘이 되는 말씀이 Надад үнэхээр хүч болдог үг 이 бол 말씀이에요. энэ үг байгаа. 하나님이 Бурхан 나와 함께 하신다. надтай хамт байна. 그래서 이 말씀을 가지고 몽골까지 올 수 있었던 거예요. Тиймээс энэ үгийг одоо энэ үгийг өөрийн болгоод Монгол хүртэл ирч чадсан. 예. 저도 하나님이 저와 함께 하신답니다. Надтайсан Бурхан хамт байх учраас. 예. 몽골 오기 전에 За Монгол руу ирэхийн өмнө 걱정도 되고 бас их санаа зовноо 정말 많은 기도가 되었습니다. маш их ингэ залбирсан. 춥다고 하는데 Одоо хүүтэн гэсэн. 그 추운 날씨 잘 이겨낼 수 있을까? Тэг хүүтэн өдрүүдийг яаж давж гарч чадах болов?
뭐 많은 걱정들을 했어요. маш их зүйл санаа зовсон. 근데 이 말씀이 다 해결해 줬습니다. Гэтэ энэ үг болохоор бүгдийг шийдэж өгсөн баг. 하나님이 함께 하신다. Бурхан хамт байна. 이 말씀. Энэ үг. 저만 함께 할까요? Зөв надтай л хамт байх юм болов? 아니죠? Үгүй үстэй. 여기 계신 모든 형제 자매님들과 하나님은 함께 하신다. Энд байгаа бүхий л ахын дүүстэй бурхан хамт байна. 그래서 하나님이 Тийм учраас бурхан 두려워하지 말합니다. битгий хайгаарай гэж. 여호수아에게도 말씀하셨어요. Бас Йошуадаас ингэж хэлсэн. 여호수아 1장 Йошуа 1-ийн 9절입니다. 9-р эшлэл. 1장 9절 1-ийн 9. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншицгаая. Би чам тушаасан босуу. Тууштай бөгөө зөрөгтэй бай. Бүү цочирд, бүү шантар. Хаавсан газар чинь чиний бурхан эзэн чамтай хамт байх болно гэв. 여호수아에게 하신 말씀이지만 Йошуад хандаж хэлсэн үг 우리 чинь. 모두에게 하시는 말씀입니다. Бид бүхэндээ хандан хэлсэн үг юм. 마음을 강하게 하고 Одоо ингээ бүү ай, бүү цочирдоо. 담대히 하라. Тууштай бөгөө зөрөгтэй бай. 두려워 말며 Бүү цочирд, 놀라지 말라. бүү шантраа. 왜냐하면 Яагаад гэвэл 내가 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께 하느니라. хаавсан газар чинь чиний бурхан эзэн чамтай хамт байх болно. 누가 함께 한다고요? Гэхдээ хэн хамт байна гэж юм? 야, 하나님. Яа бурхан. 여호수아와 함께 했던 하나님. Йошуатай хамт байсан бурхан. 요셉과 함께 했던 하나님. Йосефтай хамт байсан бурхан. 바울과 함께 했던 하나님. Паултай хамт байсан бурхан. 모세와 함께 했던 하나님. Мосетай хамт байсан бурхан. 다윗과 함께 했던 하나님. Давидтай хамт 그 байсан. 하나님이 Гэхдээ тэр бурхан 누구랑 함께 하고 있다고요? хэнтэй хамт байна гэж юм? 나. Наа. 힘이 되잖아요. Хүчтэй хүч болж байгаа үстэй. 겁납니까? Яасан айц төрж гин үү? 무서워요? Айж гин үү? 두려워요? Үгээр одоо имэж гин үү? 그래도 두려워요? Үгүй ингэж хилээд байхад имэж гин үү? 하나님 함께 하는데요? Бурхан хамтаа байна гинэ. 그래도 두려워요? Тэгсэн ч гэсэн айж байна уу? 하나님 함께 한다니까요. Бурхан хамтаа байна гэдэг хахад. 기억하시라고요. Үгүй сайн санаарай. 정말 요셉이 Үгээр Йосеф 두려워하지 않고 үгээр айж имээлгүйгээр. 하나님이 해석해 준 대로 그대로 전할 수 있었던 이유는 Үгээр бурхны дээр тайлж өгсөн тайлын дагуу тэр чигээр хэлж чадсан 함께 шалтгаан. 하시는 하나님을 생각했거든요. Хамтаа байдаг бурхныг ботсон учраас. 우리도 Бид 마찬가지입니다. бүхэн ялгаагүй. 하나님이 Бурхан 나와 함께 하셔요. надтай хамт байгаа. 그렇기 때문에 Тийм учраас 우리는 두려움을 이기기에 충분하다는 거죠. энэ нь болохоор бид бүхэн айцаа даван тулахад хангалттай. 하나님이 나와 함께 하시기 때문에 Бурхан надтай хамт байгаа учраас. 염려를 떨쳐버리기에 충분하다는 거예요. Гэхдээ сэтгэлийн завинлаа сэгсрэн хаяхад ч гэсэн 하나님이 나와 함께 하시기 때문에 Бурхан надтай хамт байгаа учраас. 비록 넘어졌다 할지라도 Үгээр эдрийгээр унсан ч гэсэн 다시 일어나기에 충분하다는 거죠. дахин босгод энэ бол 자, хангалттай 정말 маа. 하나님이 나와 함께 하시기 때문에 Үнэхээр энэ Бурхан надтай хамт байгаа учраас 정말 내가 더욱 주님을 가까이 하기에 충분하다는 거예요. илүүхээр Бурхантай ойр байхад энэ хангалттай маа. 자, 우리 그리스도인이 걸어가는 길을 십자가의 길이라고 합니다. Гэхдээ Христ итгэжний алхаж явж байгаа замыг бол загалмайн зам гэж 이 хэлнэ. 십자가의 길은 결코 편한 길이 아니죠. Энэ загалмайн зам бол огцонч тийм амар хэлбэр зам биш тийм үү? 이 십자가의 길은 Энэ загалмайн зам бол 이 낯선 길입니다. ерөөс явж үзээгүй зам юм. 우리가 처음 걸어가는 길이잖아요. Анхудаа явж байгаа зам аа. 하지만 Гэхдээ 주님이 함께 하시기 때문에 Бурхан хамттай байгаа учраас 정말 어떤 길이라도 ямар зам байсан ч гэсэн 감사할 수 있는 거예요. талархах чадна. 주님이 함께 하기 때문에. Бурхан хамттай байгаа 또 учраас. 이 십자가의 길은 Бас энэ загалмайн зам бол 정말 고난의 길이지만 үнэхээр зовлонгийн зам ч гэсэн 주님이 함께 하시기 때문에 эзэн хамттай байх учраас 정말 어떤 고난도 이겨낼 수 있습니다. ямар зовлон бай түүнийг ялан дийлж 그리고 чадна. 이 십자가의 길은 Бас энэ загалмайн зам 희생의 길이지만 золиослын зам гэсэн 주님이 함께 하시기 때문에 эзэн хамттай байх 그 учраас 어떤 희생도 감당할 수 있다는 거죠. ямар золиослыг бүгдээрээ даван туулж чадна. 그리고 이 십자가의 길은 Бас энэ загалмайн зам 고통의 길이고 зовлонгийн зам 아픔의 길이지만 өвдөлтийн зам гэсэн 정말 зам гэсэн. 주님께서 함께 하시기 때문에 эзэн үнэхээр хамттай байгаа болохоор 그 어떤 고통도 ямар ч зовлон 그 어떤 아픔도 ямар ч өвдөлтийг 참아내고 견뎌낼 수 있다는 거예요. төвчээд даван туулж чадна. 그리고 이 십자가의 길은 Бас энэ загалмайн зам 슬픔의 길입니다. одоо гониг гашуудлын зам аа. 하지만 주님께서 함께 하시기 때문에 Тэгээ эзэн хамттай байх учраас 우리는 그 슬픔 가운데서도 бид бүхэн тэр зовлон гашуудл дундаа ч гэсэн 정말 하나님을 찬양할 수 있습니다. Бурхныг магтамдуулж чадна. 왜냐하면 Яагаад гэвэл 주님이 함께 하시기 때문에. Бурхан хамттай байгаа 이걸 учраас. 꼭 기억하십시오. Энийг заавал бүгдээрээ сайн 누가 함께 한다고요? Хэн хамттай байна гэж юм? 하나님이. Бурхан. 우리 이걸 늘 기억하셨으면 좋겠습니다. Үнийг үргэлж санаасаа явж өгч байна. 자, 또 창세기 За бас 41장 41-ийн 51절 52절입니다. 41-ийн 51 52 байна. 창세기 41장 51절 52절 Сая эхлэл 41-ийн 51 52. 예, 읽어 드리겠습니다. За уншиж үгэй.
Йосеф ууган хүүдээ Манасе гэдэг нэр өгөөд учир нь бурхан миний хамаг зовлон хийгээд эцгийн минь гэрээг бүхэлд нь надад мартуулсан юм гэжээ. Удаа хүүдээ Ефраим гэдэг нэр өгөөд учир нь бурхан зовлон зүдрийн маань газарт намайг үр жимстэй болгожээ гэсэн аж. 자, 요셉의 아들의 이름을 지어주는 장면이 나와 있습니다. За Йосеф болохоор өөрийнхөө хүүхдүүдэд нэр өгч байгаа агуулга гарч 자, 이 байна. 모습을 통해서 За энэ дүр төрхөөр дамжуулаад 우리가 배워야 될 것은 бид бүхний сурах хэрэгтэй зүйл нь 정말 은혜를 잊지 않고 기억하기 위해서 애쓰는 요셉을 볼 수 있는 거예요. тэр нэгүслийг марталгүйгээр байнга санаж явахын тулд хичээж байгаа Йосефийг харж байна. 정말 자신의 그 아픈 과거를 잊어버리고 Үнэхээр тэр өөрийнхөө авсан тэр өмнөх зовлон зүтгүүрээ мартаад 정말 현재 풍성한 은혜로 축복으로 현재를 주신 하나님을 одоо ингээ бэлхэм дөрвж өгсөн энэ одоогийн тэр бурхны нэгүслийг 그 하나님의 은혜를 잊지 않기 위해서 이 두 아들의 이름 속에 자신의 감증을 담아 두었던 거예요. тэр бурхны нэгүслийг мартахгүй тулд энэ хоёр хүүхдийн нэрэнд өөрийнхөө гэрчлэлийг ингээ шингээж 자, оруулсан. 문하세라는 이름의 뜻은 Манаса гэдэг нэрийн утга нь 잊어버리자, одоо мартсан, 용서하자. одоо уучлсан. 그러니까 하나님이 잊어버리게 하셨고 Үнэхээр бурхан ингээ мартуулаад 잊어버리니까 ингээ мартсан учраас 하나님은 бурхан 그 요셉의 삶을 창성케 해주신 거예요. тэр Йосеф의 амьдралыг ингээ бэлхэм дүүргэн болгож өгсөн юм. 그래서 요셉은 그 하나님의 은혜를 잊지 않기 위해서 Бас бурхан Йосеф тэр бурхны нэгүслийг 그 мартахгүй. 은혜를 기억하기 위해서 тэр нэгүслийг баян санджахын тулд 두 아들의 이름에 자신의 간증을 담아 두었던 거예요. энэ хоёр хүүхдийн нэрэнд өөрийнхөө тэр гэрчлэлийг шингээж оруулж өгсөн байна. 요셉은 아마도 За Йосеф магадгүй 두 아들의 이름을 부를 때마다 хоёр хүүхдийн нэрийг дуудуулаханд 하나님의 은혜를 계속 떠올렸을 겁니다. байнга тэр бурхны нэгүсэл гарч санагдчихсэн баг. 그리고 늘 겸손의 자리에 머물렀을 거예요. Үргэлж тэгээд тэр даруу байр суурьнд байж чадсан. 자, 우리도 은혜를 잊지 말아야 됩니다. Бид хүн тэр нэгүслийг мартаж болохгүй. 내가 받은 하나님에게 받은 나의 가장 큰 은혜가 무엇입니까? Бурханаас авсан хамгийн агуу нэгүсэл юу вэ? 뭐예요? Юу вэ? Гуон. 구원이죠. Аврал өстэй тий. 예. 그거 잊어버려요? Тэрийг мартцсан уу? 그거 잊고 살아요? Мартаад амьдарч байгаа юу? 매일매일 생각해요? Өдөр болгон боддгоо. 구원만 생각하면 어때요? Аврагцсан гэж бодвол ямар байдаг вэ? 너무 감사하잖아요. Үгээр л талахмаар өстэй. 맞죠? Тийм үстэй. 구원만 생각하면 막 춤이 나잖아요. Үгээр л 춤추잖아요. одоо ингээл аврагцсан гэж бодох юм бол цаасаа бүжгэлдэг үстэй. 저만 춤춰요? Би л ганцаар бүжгэлдэг юм бах та. 막 춤이 안 나와요? 구원받은 거 생각하면? Аврагцсан гэж бодох юм бол ерөөсө бүжгэлдэггүй. 죄악 벗은 나의 영혼은 기뻐 뛰며 주를 보겠네. За гимээс аварч өгсөн нэг одоо бүжгэлж ийна гэдэг юм. 예. 정말 우리 죄악 벗었잖아요. 그리고 гимээсээ ингээд гимээ ачаага тайлсан. 예수님의 피로 예수스의 цусаа 나의 모든 죄를 миний бүхэл гимгэл 영원히 용서했답니다. мөнхөд уучлагдсан. 우리 그 사실을 알았고 бид хүн тэр үнийг мэдээд 믿음으로 тэр итгэлээрээ 구원을 받았잖아요. аврагцсан. 얼마나 큰 은혜를 받았습니까? Ямар агуу нэгүслийг авсан бэ? 이것만 생각해도 Ингээл бодох юм бол 너무 감사하잖아요. үнэхээр талхмаар байгаа зү. 근데 너무 바쁘다고 Үнэхээр завгүй байсан ч гэсэн 너무 바빠서 үнэхээр завгүй байгаа. 구원을 생각하지 않고 살아갈 때도 있어요. Үнэхээр аврагцснаа ингээд бодохгүй амьдрахгүй байна. 그러면 안 되겠죠. Тэгж бол болохгүй зү тэ. 우리가 구원받을 때도 бид хүн аврагдах үедээ 예수님을 보고 구원받았습니다. 예수스ийг хараад аврагдсан. 요한복음 1장 29절 말씀에 Иохан 1:29-р ишлэл тэ. 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. ертөнцийн нүглийг өргөж бурхны ургыг харах тун гэсэн ба. 자, 구원받을 때도 аврагдах үед 예수님을 봤던 것처럼 예수스ийг харсан шиг. 신앙생활도 마찬가지입니다. 이들이 амьдрсэн ялгаа. 우리가 그 은혜를 잊지 않기 위해서는 бид тэр зүйлийг мартахгүй байхын тулд 늘 예수님을 바라봐야 돼요. үргэлж 예수스ийг харах хэрэгтэй. 그래서 히브리서 12장 2절 말씀에 Тиймээс еврей номдэрээс харах юм бол 믿음의 주여 또 온전케 하신 이인 예수를 바라보자 되어 있어요. итгэлийг эхлүүлж болон гүйцэтгүүлж Есүсөд харцгаая гэж гарсан. 지금 매일 예수님 생각하세요? өдөр болгон Есүсийг боддгоо. 안 해요? Үгүй юу? 해요? боддгоо. 하시죠. 이거 боддог үстэй. 해야 됩니다. бодох хэрэгтэй. 예수님 생각해야 되죠. Есүсийг бодох хэрэгтэй. 한국에 있을 때 За Солонгост байхад 이제 중고등부 학예 수양회를 하잖아요. одоо нэг ахлуудын ангиж зуны семинар болно шүү дээ. 학생들이 상담받으러 진짜 많이 옵니다. За сурагчид зөвлөгөө ихээр маш олоолаа ирдэг. 막 정말 중국 군대가 쳐들어오는 것처럼 중국의 군대들이 Одоо 중국의 군인들이 Хятадын 중국 네, 차이나 Хятадын- 군인 네, 네, 네. Одоо хитийн цэрэг шиг л одоо тийм олоолаа ирдэг. 쳐들어온 것처럼 엄청 계속 와요 상담. Ямар ч зөвлөгөө авахаар байнга ирдэг гинэ. 한 명 가면 또 와. Тэгээ нэг хүн явах юм бол дахиж нэг 계속 와. байнга ирдэг. 화장실 갈 시간도 없어요. Тэгээ 0-аас цаг байдаг. 근데 중고등부 학생들의 상담 내용은 다 똑같습니다. Тэнгүүд ахлуудын ангийн хүмүүсийн зөвлөгөө авдаг дагуулсан бүгдээ ижилэх. 목사님, Пастраа. 제가 За би 구원 받았는지 안 받았는지 모르겠어요. аврагдсан уу аврагдаагүй гэдэг мэддэггүй. 항상 그 상담하러 와요. байнга тэр зөвлөгөө авах 그럼 хэрэгтэй. 제가 똑같이 대답합니다. Би байнга нэг хариултыг хэлдэг. 하루 동안에 За нэг өдөрт
예수님 몇 번 생각하냐고. Есүсийг хэд удаа боддог 아마 вэ? 학생들이 대답이 다 똑같아요. Тэгвэл сурагчдын хариулт бүгд ижил юм. 예수님요? Есүс үү? 아무도 생각 안 하는데요? Юу ч боддоггүй шүү дээ. 생각을 안 하는데요. 그래서 бодохгүй. 다 예수님 생각 안 하고 살아요. Бүгдээрээ л Есүсийг бодохгүй. 우리 학생들이 바쁘잖아요. 근데 сурагчдын завгүй шүү дээ. 공부한다고. Хичээлээ ингээд. 대학 가야 되니까. 그래서 их сургууль орох 너무 хэрэгтэй. 바쁘니까 Үнэхээр завгүй учраас 예수님 생각 안 한대요. Есүсийг ерөөсө бодохгүй 그러니까 байна. 의심스럽게 살아가니까 Үнэхээр л одоо ингээд 의심, одоо эргэлзээд ингээд амьдарч байгаа учраас 자신의 구원을 의심하는 거죠. өөрийнхөө тэр авралтаа бас ингээд эргэлзэж байгаа. 정말 우리는 늘 예수님을 기억해야 됩니다. Бид бүхэн үргэлжил Есүсийг санах хэрэгтэй. 이스라엘 백성들도 Израилийн ард түмэн ч гэсэн 정말 그 광야에서 하나님을 찾았어요. үнэхээр тэр цүлд бол Бурхныг хайсан. 그런데 Гэхдээ 점점 삶이 편해지니까 түр ингээд амьдрал нь ингээд амар тухтайгаа болоод 정말 байгаа 그 учраас 풍요 속에서 하나님을 잊어버렸습니다. тэр бэлхэм дүр амьдрал дондаа эзнийг хайгаагүй. 정말 고난은 하나님을 가까이 하게 하지만 Ингээд тэр зовлон нүндаа Бурхантай ойр байсан боловч 정말 익숙함은 하나님을 흐르게 한다는 거죠. тэр дассан байдал нь юу вэ? Эзнийг 이렇게 бүдүүр. 신명기를 읽어보면 Тэгмээс одоо нэг дэд номыг уншаад үзэх юм бол 이 말씀이 계속 반복됩니다. энэ үг байнга давтагддаг. 기억하라, Санах тун. 기억하라, 산. 기억하라. Санах тун гэж. 이스라엘 백성들은 계속 그 하나님의 은혜를 잊어버렸거든요. Байнга л Израиль ард түмэн Бурханыг мартчихсан учраас. 그래서 이 신명기를 기억의 책이라고 하는 거예요. Тэгмээс энэ одоо дэд номыг одоо санах тун гэсэн ном гэж хэлдэг. 우리도 Бид 마찬가지입니다. бүхэнцэн ялгаагүй. 늘 하나님의 은혜를 기억해야 돼요. Өргөж Бурханы тэр нүгслийг санах санаж явах хэрэгтэй. 정말 이 구원이라는 너무나도 큰 은혜를 받았잖아요. Энэ аврал гэх үнэхээр агуу нүгслийг авсан шүү дээ. 그리고 지금까지 살아온 것도 다 은혜잖아요. Одоо хүртэл ингэж амьдарч ирсэн гэсэн бүгд нэгүсэл. 그래서 우리가 찬양하잖아요. Дүү бас ингэж магтанд болчих. 지금까지 지내온 것 주의 크신 은혜라 한이 없는 주의 사랑 어찌로 말하랴. Өдий хүртэл амьдарч ирсэн эзний ахуйг үсэл хязгааргүй эзний хайрыг хэрхэн илэр хийлэх вэ? 정말 우리는 이 은혜를 잊지 말아야 됩니다. Мөгөр энэ нэгүслийг марч. 정말 이 하루하루가 또 은혜잖아요. энэ өдөр бүр бүгд нэгүслээ. 이렇게 지금 건강한 것도 은혜잖아요. Одоо ч ингэ эрүүл байгаа нь нэгүсэл. 예, 얼마 전에 За хэд хоногийн өмнө 한국에서 연락이 왔어요. Солонгосоос болохоор дуудлага 예, ирсэн. 저희 어머니가 쓰러졌답니다. Манай ээж болохоор ингээ ухаан алдаж унсан. 뇌출혈로. Одоо нөгөө тархинын 깜- цус харваад 깜짝 놀랐어요. их гайхсан. 근데 감사했습니다. Гэтэ их талархсан. 교회에 와서 쓰러진 거예요. Чуулган дээр очоод тэгээ ухаан алдаж унсан. 교회에서 봉사하다가 쓰러지신 거예요. Чуулган дээр үйлчлээ хийж байгаа ухаан алдаж унсан. 만약에 집에서 혼자 쓰러지셨으면 За магадгүй гэртээ ганцаараа байгаа ухаан алдаж унсан бол 아마 돌아가셨을 거예요. магадгүй ингээ насаарах байсан баг. 근데 교회에서 쓰러지셔서 Тэгвэл чуулган дээр ухаан алдаж унсан учраас 빨리 병원으로 옮길 수 있었습니다. хурдан ингээ эмнэлэг рүү очиж чадсан. 그리고 또 감사했던 것이 Бас ингээ талархсан зүйл нь 참 저희 어머니가 구원받았다는 거. үнэхээр манай ээж аврагдсан гэдэгт. 그랬기 때문에 За тийм учраас 혹시 이게 안 좋게 됐어도 үнэхээр одоо сайн болохгүй байлаа гэд 만약에 돌아가셨어도 магадгүй нас орлаа гэд 저희 어머니가 구원받았기 때문에 манай ээж аврагдсан учраас 천국에서 다시 만날 수 있다는 것에 감사했습니다. дахиад очиж деважинд уулзах чадна гэдэгт үнэхээр талархсан. 우리 어머니가 쓰러진 소식을 듣고 Тэгээ би ээжигээ ухаан алдаж унсан гэдэг мэдээг сонсоод 내가 이렇게 오늘 건강하게 사는 것도 참 은혜구나. одоо би ингээд эрүүл байгаа гэсэн үнэхээр нэгүсэл юм байна. 또 하나님께 감사했습니다. Бас ингэж бурхан талархсан баг. 저희 어머니가 지금 이제 오른쪽을 쓸 수가 없어요. Одоо болохоор манай ээж болохоор баруун тал нь ерөөсө хөдөлгөөнгүй. 이제 다 마비가 돼가지고 Бүгдээр ингээд одоо хаагдсан. 말도 잘 못하세요. Бас сайн ярьж чадахгүй. 그런 모습을 보면서도 Тэгээ тэр дүрхийг харсан ч гэсэн 우리가 말할 수 있고 үгээр би одоо ингээд хэлж чадчих байгаа. 볼 수 있고 За бас харж байгаа. 들을 수 있고 Бас ингээд сонсож чадчих байгаа. 정말 걸어 다닐 수 있고 үгээр алхаж явж байгаа ч гэсэн 이게 다 은혜구나. бүгд нэгүсэл юм байна шүү 그 дээ. 생각을 좀 해봤습니다. Тийм бодол бас бодогдсон байгаа. 은혜 맞죠? Нэгүсэл мөн биз дээ. 정말 우리는 하나님께 받은 은혜를 Үгээр бид бүхэн бурхнаас авсан зэрэг нэгүслээ. 정말 이 요셉처럼 Энэ Йосеф байдал 잊지 말아야 돼요. мартаж болохгүй. 자, 창세기 45장 За гитлэл 45 7절 8절입니다. 7 8 дугаар ишлэл байна. 45장 7절 8절 7 8 같이 읽겠습니다. За хамтдаа уншицгаая. Бурхан их авралаараа та нарыг амьхилтрүүлж өрөөдмийг чинь газар дэлхий дээр үлдээхээр та нараас өмнө намайг илгээжээ. Тийм учраас намайг наашин та нар юулаагүй. Харин Бурхан явуулсан. Бурхан намайг фараоны эцэг түүний бүх гэрийн эзэн Египтийн мөнх нутгийн захирагч болгосон билээ.
자, 이 7절, 8절 말씀을 통해서 За энэ 7 8 дугаар шиглэлд дамжуулаад 요셉에게 배워야 될 다섯 번째는 за Йосеф의 сурах ёстой 5 дахь зүйл нь юу гэхээр 현재 환경을 주신 목적을 잃지 않고 살았던 요셉입니다. одоогийн өгөгдсөн байгаа тэр нөхцөл байдлаа зорилгыг мартаагүй амьдэрсэн Йосеф. 왜 하나님께서 이런 상황을 내게 주셨지? Бурхан надад яагаад энэ нөхцөл байдлыг өгсөн 그 юм бэ? 목적을 정확히 알고 있었던 거예요. Тэр болохоор зорилгоо баттай мэдсэн байгаа. 자, 그 애굽의 형제들보다 먼저 요셉을 오게 했고 Үнэхээр тэр Египтэд ах нараасаа түрүүлээд болохоор Египтэд ирээд 애굽의 총리가 되게 한 것은 Египтийн сайд болсон нь 정말 그 가족들을 구원하기 위해서 먼저 보내셨다 이렇게 말하고 있잖아요. тэр гэр бүлийнхнийг аврахын тулд намайг түрүүлж явуулсан гэж хэлсэн байна. 자, 우리도 마찬가지입니다. Бид бүхэнсэн ялгаагүй. 지금 우리 형제 자매님들 가운데 За манай ах дүүсийн манд донд 정말 많은 어려움과 고난 가운데 계신 분들도 있을 거예요. маш их зовлон зовлон донд байгаа хүмүүс байгаа. 근데 그것을 주신 목적이 있다는 거예요. Тэрийг өгсөн зорилго байгаамаа. 그런 시간을 주신 목적을 우리는 늘 기억해야 됩니다. Тэр цаг хугацааг өгсөн зорилго байгаа гэдгийг байнга санах. 우리가 구원받은 분들 중에 이런 분들도 많습니다. аврагдсан хүмүүс донд ийм хүмүүс их байдаг. 가족 중에 가장 먼저 구원받은 사람들. Гэр бүлээсээ түрүүлээд аврагдсан. 이런 생각하잖아요. Тийм бодол одын штэ. 왜 우리 가족 중에서 내가 제일 먼저 구원받았을까? Би яагаад өөрөө энэ гэр бүлээсээ би яагаад түрүүлээ аврагдчихваа? 다른 사람이 구원받았으면 좋았을 건데. Өөр хүн түрүүлээ аврагдсан бол үнэхээр сайхан байх. 근데 목적이 있다니까요. зорилго байгаа байхгүй юу? 그 사람을 통해서 Тэр хүнээр дамжуулаад 가족을 구원시키려는 하나님의 목적이 있는 거예요. гэр бүлийнхний аврахыг хүссэн тэр бурханы зорилго байна. 그것을 잊지 말아야 됩니다. Түүнийг мартаж болохгүй. 그리고 За тэгээд 우리가 정말 고난과 어려움이 주어질 때마다 үнэхээр бид бүхэн зовлон хүнд хэцүү байдал тулгарх болгоно. 늘 기억해야 될 것이 있죠. За баян санах ёстой зүйл байна. 자, 여기 잡아 놓으시고요. Нэг авчраагаа тогтоогоод 자, 고린도전서 1-р Коринт 10장 10-ийн 13절입니다. 13 дугаар ишлэл. 10장 13절. 10-ийн 13. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншицгаая. Та нарт учирсан сорилт нь хүнд тохиолддог л зүйл юм. Бурхан эмтэмжтэй бөгөөд тэр та нарыг хэрээс чинь хизэртэл соригдохыг зөвшөөрдөггүй. Харин дааж гарахын чинь төлөө сорилттой хамт мөн гарцыг ч өгнө. 하나님이 За бурхан 힘든 시간을 주십니다. хэцүү цаг хугацаа өгдөг. 어려운 순간들도 주셔요. Тэр зовлонтой цаг хугацаа ч 근데 우리가 기억해야 될 것은 бид бүхний санах ёстой зүйл. 우리가 감당할 수 있기 때문에 주신 거라는 거예요. бид бүхэн түүнийг дааж гарч чадах учраас л өгж байгаа хэрэг. 네, 제가 이제 몽골에 온 지가 6개월 За 되었습니다. би Монгол тэрэ 6 сар болсон байна. 자, 우리 큰 애가 10살이에요. Одоо манай том хүүхэд болохоор 10 настай. 이 아이가 За тэр хүүхэд маань 이제 몽골 와서 알았습니다. Монгол ирээ мэдсэн. 이제 몽골 선교사로 온 것이 Одоо Монгол руу сайн мэдээ тараач ирнэ 이제 гэж. 아빠가 За аав нь 이 지원해서 왔다는 걸 이제 알았어요. одоо нөгөө том 내가 지원해서 자원해서. одоо нөгөө сайн дураараа ингээ ирж байгаа гэдгийг мэдсэн байна. 그러니까 우리 큰 애는 За манай том 이제 хүүхэд 교회에서 за чуулган дээрээ 우리 가족을 보낸 줄 알았던 거예요. 그래서 манай гэр бүлийг манай чуулганаас явуулсан гэж ойлгож байсан байхгүй. 근데 몽골 와서 이제 알았습니다. За Монгол дээрээ мэдээж авсан. 아빠가 지원해서 아ав өөрөө ингээ хүсээ 몽골 сайн дураараа 몽골 왔다는 것을. Монгол руу ирсэн байна гэдэг. 그래서 그게 이제 화가 난 거예요. Тэгээ байнга ингээ ууралтай бухимддаг. 그래서 이제 잠자기 전에 За унтахынхаа өмнө 우리 큰 아이가 манай том охин 엄마한테 계속 물어봤답니다. 아와서 ээжээс ингэж байнга асуудаг юм. 엄마, ээжээ. 진짜 아빠가 지원했어? 아ав нэрээ өөрөө хүсэж ирсэн юм уу? 진짜 아빠가 간다고 했어? 아ав нэрээ өөрөө ирээгээд ирсэн юм уу? 진짜 아빠가 지원한 거 맞아? 그러니까 아ав нэрээ сайн дураар ирсэн 이걸 юм уу? 계속 물어본 거예요. байнга ингэж асуудаг юм. 근데 옆에서 둘째가 Тэгээ хажуудаага одоо манай хоёр дэх хүүхэд маань 그 이제 둘째가 6살이거든요. одоо болохоор 6 настай байхгүй. 둘째가 그 얘기를 계속 듣다가 байнга тэр үгнийгээ сонсож аваад 이렇게 말했습니다. ингэж хэлсэн байна. 언니한테 뭐라고 했냐면 Ихтэй ингэж юу гэж хэлсэн бэ? 언니한테 이렇게 말했습니다. Ихтэй ингэж хэлсэн. 언니, 그러니까 ихтэй. 하나님이 보내셨지. Бурхан илгээсэн штэ. 똑똑하죠. ухаантай. 하나님 보내신 거죠. Бурхан илгээсэн. 비록 제가 지원했지만 그걸 би өөр ингээ сайн дураараас ирсэн 결국 гэсэн 하나님이 저에게 그 마음을 주셨고 Бурхан надад тэр сэтгэлийг өгөөд 결국 하나님이 보내신 거예요. Бурхан эцэст нь илгээж байгаа юм 이제 аа. 둘째가 동생이 그 얘기 하니까 Тэгээ дүү нэгж хэлсэн учраас 우리 큰 아이가 манай том 이제 охин 아무 말도 안 하고 одоо юу ч хийж чадахгүй 자는 거예요. зүгээр унцаа гэ. 하나님이 보내신 거죠. Бурхан илгээж байгаа юм аа. 마찬가지입니다. Үүнтэй ялгаагүй ижилхэн 정말 하나님이 허락하셨기 때문에 Бурхан зөвшөөрсөн учраас 때로는 어려운 시간들도 보내고 заримдаа хэцүү цаг хугацаа учраас өгдөг. 고난을 겪는 거예요. Ингээ зовлон ингээ туулж байгаа маа. 꼭 기억하셔야 됩니다. Бүгдээрээ сайн санаарай. 하나님이 허락하신 거다. Бурхан ингээ зөвшөөрж өгсөн. 그렇기 때문에 우리는 그
어려움과 고난을 잘 이겨낼 수 있습니다. Тийм учраас бид бүхэн тэр хэцүү зовлонтой зүйлээ сайн ялан дийж 내가 감당한 거기 때문에 내가 감당할 수 있는 거기 때문에 주신 거예요. намайг дааж гарч чадах учраас л өгж байгаа юм. 요셉은 그 목적을 잃지 않았습니다. Йосеф тэр зорилгыг ерөөсөө мартаагүй. 현재 환경을 주신 одоогийн тэр нөхцөл байдлыг өгсөн. 그 현재 시간들을 허락하신 тэр одоогийн тэр цаг хугацааг нь өгсөн. 그 목적을 잃지 않았던 거예요. тэр зорилгыг ерөөсөө мартаагүй. 우리도 그것을 잃지 말아야 됩니다. бид бүхэн зүүнийг мартаж болох. 모든 것을 бүхий зүйл 하나님이 허락하신 거예요. бүхий зүйлийг бурхан зөвшөөрч өгсөн. 내가 би 감당할 수 있으니까. дааж гарч чадах 그걸 учраас. 꼭 기억하셔야 됩니다. энийг заавал санах хэрэгтэй байна. 자, 여섯 번째. за 6-т нь 여기 또 창세기 за бас нь эхлэл 45장 45-ийн 14절 15절 4-15. 또 같이 읽겠습니다. За хамтаа уншицгаая. Түү Бинаминыхаа хүзүүгээр тэрвэрэн уйлахад Бинаминч бас түүний хүзүүгээр тэрвэрэн уйлав. Йосеф бас ах нараа үнсээ тэрвэрч уйлав. Тэгээд ах нар нь түүнтэй ярилццгаа. 15절에 15 дээр нь 요셉이 또 형들과 입 맞추고 안고 우니 형들이 그제야 요셉과 말하니라. Йосеф бас ах нараа үнсээ тэрвэрч уйлав. Тэгээд ах нар нь түүнтэй ярилццгаа. 자, 이 장면은 어떤 장면이냐면 За энэ үйл явдал нь ямар үйл явдал вэ? 정말 자신을 үнэхээр өөрөө 요셉을 энэ Йосеф 애굽의 팔아버린 형들의 죄를 용서하는 요셉의 모습인 거예요. үнэхээр Египтэд зарсан тэр ах нараа уучлж байгаа дүр төрх. 요셉이 Йосеф 그 형들을 용서해 주는 거예요. тэр болохоор ах нараа уучлж өгч байна. 자, 이 모습을 통해서 За энэ дүр төрхөөр 우리가 дамжуулаад 여섯 번째 бид бүхэн 6-т нь 요셉을 통해서 배워야 될 모습은 Йосефээр дамжуулаад сурах ёстой зүйл нь 정말 байна гэхээр 형들을 үнэхээр ах нараа 사랑으로 용서했던 거예요. үнэхээр хайраар уучлсан байна. 이 모습은 Энэ дүр төрх нь 정말 죄인을 용서하는 예수님의 모습과도 같습니다. энэ гимтнийг уучлсан Есүсийн дүр төрхтэй ижилхэн. 또 이 모습은 бас энэ дүр төрх 다른 사람의 죄를 용서하는 그리스도인의 모습과도 같습니다. бусдын тэр гимнүглийг уучлж өгж байгаа Христэд итгэж хүний дүр төрхтэй ижилхэн байна. 정말 요셉은 үнэхээр Йосеф 그 술 맡은 관원장, 떡 맡은 관원장 꿈을 해석해 줄 때도 үнэхээр тэр сүнж болоо тэр талгачны тэр зүйлийг тайлж өгөхдөө 정말 그 꿈대로 이루어진다면 үнэхээр тэр зөв тайлсны дагуу болох юм бол 나를 감옥에서 나오게 해달라고 намайг энэ шоронгоос гаргаад өгөөч гэд 그렇게 말했습니다. тэгж хийсэн. 재물이나 좋은 신분을 요구하지 않았습니다. үнэхээр одоо эд хөрөнгө болон сайхан тэр байр суурийг бол гуйж хүсээгүй. 그리고 요셉은 자기의 결백을 주장했지만 үнэхээр Йосеф өөрийгөө буруу бүгдийг хийсэн ч гэсэн 정말 자신을 팔 형제들이나 гэтээ өөрийгөө зарсан ах нарыг 정말 자신을 모함하여 옥에 갇히게 한 보디발의 아내의 허물은 끝까지 밝히지 않았습니다. юу шоронд орох хүртэл тэр гүйтгсэн Ботибарын эхнэрийн тэр гин бурууг нь эцэг хүртэл ингээ хэлээгүй. 정말 자신을 공경에 빠뜨린 사람들의 허물을 덮어준 거죠. өөрөг нь хүнд эзэн нөхцөл байдалд оруулсан тэр хүмүүсийн тэр буруу алдааг нь далталцсан гэж өгсөн. 이러한 요셉의 모습은 예수님의 모습이라고 할 수 있습니다. Энэ Йосефийн дүр төрхийг Есүсийн дүр төрх гэж хэлж 정말 байна. 이 모습은 우리가 본받아야 될 모습인 거예요. Энэ дүр төрх бол бид бүхний үлгэр дуурайл авах ёстой дүр төрх байна. 사랑으로 용서해야 됩니다. хайраар ингээ уучлж өгөх ёстой. 참 용서 못할 일들이 많죠. уучлж чадахгүй зүйлс их байдаг үстэй. 근데 용서해야 돼요. уучлж өгөх ёстой байна. 예수님이 먼저 우리를 용서해 주셨잖아요. Есүс эзэн эхлээ бид бүхнийг уучлж өгсөн шүү дээ. 사랑으로. хайраар. 요셉도 마찬가지입니다. Йосеф ч гэсэн ялгаагүй. 사랑으로 хайраар 형들을 용서해 нараа 줬습니다. уучлж өгсөн. 근데 이 마지막 때가 되면 Энэ төгсгөлийн үед болох юм бол 정말 사랑이 식어지는 시대입니다. мөөр хайр хүрэх цаг үе байгаа. 네, 이럴 때일수록 Ийм үе болох тусам 우리는 더 사랑해야 бид 되고 бүхэн илүү хайрлаад 용서해야 돼요. уучлах ёстой. 자, 여기 잡아 За, 놓으시고요. нэг авчургаар тогтоогоод 골로새서 Колосей 3장 3-ын 13절입니다. 13 дугаар эшлэл байна. 같이 읽겠습니다. За хамтдаа уншицгаая. Ингэхдээ нэг нэгнээ хүлцээж бие биеэ уучлж хэрв хэн нэгэнд чинь нөгөөгийнхөө эсрэг гомдол байвал та нарыг эзэн уучлсны адил та нар бас уучлаа. 정말 누가 네게 혐의가 있거든 Хэрв ингэхдээ нэг нэгнээ хүлцэж 서로 용납하여 피차 용서하되 бие биеэ уучлж 주께서 너희를 용서하신 것과 같이 너희도 그리하고. за эсрэг гомдол байвал та нар эзний уучлсны адил та нараас уучлаа. 정말 우리도 주님 앞에 죄를 용서받은 사람들입니다. Үнэхээр бид бүхэн эзний өмнө гимэл уучлуулсан 그런 хүмүүс. 것처럼 Яг түн шиг 우리도 бид бүхэн ч гэсэн 다른 사람들을 бусад хүмүүсийг 용서해 줘야 돼요. уучлж өгөх хэрэгтэй. 쉽지 않을 겁니다. Амар биш байна. 요셉을 기억하십시오. Тэр Йосефийг санаарай. 정말 얼마나 화가 났을까요? Ямар ингэж хэцүү бухимдмаар байсан болоо. 그 형들에게 Тэр ах нарт нь
만약에 제가 요셉이었다면 магадгүй би Йосеф байсан бол 형들을 보는 순간 тэр ах нараа харах мөчтөө 아마 다 죽였을 거예요. бүгдийг алах байсан. 다행이죠. 제가 요셉이 아니라서. Гэтэ би болохоор ашгүй Йосеф биш. 제가 요셉이 아니길 다행입니다. За Йосеф биш надад ашгүй. 요셉은 대단해요. Йосеф үнэхээр мундаг байгаа маа. 자기를 팔았던 өөрийг нь зарсан 그 형들을 тэр ах нараа 용서해 줬어요. уучлсан байна. 사랑으로. Хайраар. 정말 우리가 필요한 것이 Бид бүхэнд хэрэгтэй зүйл 그 бол 요셉의 모습입니다. тэр Йосефийн дүр төрх. 정말 사랑으로 용서할 때 хайраар ингээ уучлж өгөх үед 정말 내 사랑하는 가족들이 구원받는 거예요. 왜 хайртай тэр гэр бүлийн хон 근데 аврагдана. 우리가 용서하지 못해서 Бид бүхэн уучлж чадахгүйгээс болоод 전도하지 못하는 경우도 있습니다. сайн мэдээ тараач чадахгүйсэн тохиолдол зөндөө байдаг. 정말 사랑으로 Үнэхээр хайраараа 용서해야 됩니다. уучлах хэрэгтэй. 이걸 우리가 요셉을 통해 배워야 돼요. Энийг үүнийг бид бүхэн Йосефээр 그 용서의 3F가 있습니다. За уучлах 3 F гэж байдаг. 첫 번째 F가 뭐냐면 эхний F нь юу вэ? forgive, Forgive. 용서하라. Одоо уучлал. 두 번째 F는 Хоёр дахь F нь forget, forget. 잊어버려라. За мартаарай. 세 번째 F는 Гуравт нь forever, forever. 영원히 За үүрд. 용서하고 За уучлаа. 잊어버리고 түүнийг мартаад 얼만큼? хэр хэмжээнд вэ? 영원히. Мөнхөд. 이게 용서의 3F입니다. Өнөөдөр уучлалын 3 F. 용서하십시오. Бүгдээ уучлаарай. Түүнийг 잊어버리십시오. мартаарай. 영원히. Тэгээ мөнхөд. 이게 사랑으로 용서하는 사람의 모습입니다. Энэ болохоор хайраар уучлж өгч байгаа хүний дүр төрх юм аа. 요셉이 그랬거든요. Йосеф гэсэн. 자, 마지막 일곱 За 번째. сүүлийн 7-т нь 창세기 за эхлэл 39장 39-ийн 9절 10절입니다. 9 10 дугаар эхлэл байна. 구절 10절 같이 읽겠습니다. За 9 10 дугаар шийдлийг хамтдаа уншицгаая. Энэ гэрд надаас илүү мэдлэлтэй хүн байхгүй. Та түүний ихнэр учир тэр танаас бусад юу ч надад хориглоогүй. Би яаж ийм ёр юм уу хэрэг хийж бурхандаа нүгэлүүлдэг билээ гэв. Тэр эмэгтэй өдөр бүр Йосефийг ятгахсаар байсан боловч тэрээр өөртөөгөө унд гиснийг нь ч хамт бай гэснийг нь сонссонгүй. 10절 옆에다가 За 10 дугаар шийдлийн хажууд нь 코람데오 이렇게 적어 놓으십시오. коромдиог бүгдээрээ 하나님 앞에서 бурхны өмнө. 정말 요셉은 За үнэхээр Йосеф 자, 우리가 배워야 될 일곱 번째 모습은 бид бүхний сурах ёстой 7 дахь 범죄하지 않았습니다. гим юусоо хийгээгүй. 하나님 앞에 Тэгээ бурхны өмнө 죄를 짓지 않았어요. гим нүгэл хийгээгүй. 죄는 гимийг 아무리 작아도 그건 маш өчүүхэн 죄입니다. гимээс тэр бол гимээ. 정말 우리는 үнэхээр бид 이 죄가 넘치는 마지막 시대에 үнэхээр энэ гим нүгэл ихсэж байгаа энэ сүүлийн төгсгөлийн үед 정말 죄와 피 흘리기까지 싸워야 됩니다. үнэ гим нүгэлтэй бүр сайн тэмцэлтэй хөстэй. 정말 죄를 멀리해야 돼요. үнэ гим нүглээс бүр хол байх хэрэгтэй. 왜냐하면 За яагаад гэвэл 죄를 멀리할 때 үнэ гим нүглээс холдох үед 우리는 깨끗해지고 бид бүхэн цэвэр болно. 하나님은 бурхан 깨끗한 사람을 통해서 역사하시기 때문에 бурхан тэр цэвэр хүнээр дамжиж ажилтдаг. 내가 죄가 있는 상태에서 전도하면 전도가 안 됩니다. Гэхдээ би гим нүгэл хийж байгаа тэр байр байлаасаа сайн мэдээ тарах юм бол 그럼 болохгүй. 누가 죄로부터 멀어질 수 있습니까? Хин гим нүглээс ингээ холдож чадах вэ? 요셉과 같은 사람. Йосеф байдал. 늘 하나님 앞에 살았던 사람. үргэлж бурханы өмнө амьдардаг хүн. 요셉은 Йосеф 늘 하나님 앞에 자기가 있다는 걸 생각했던 거예요. үргэлж би бурханы өмнө байна гэж бодож амьдарсан. 우리도 마찬가지입니다. Бид ялгаагүй. 우리는 늘 하나님 앞에 살아가는 사람들입니다. Бид бүхэн үргэлж бурханы өмнө амьдардаг хүмүүс юм аа. 하나님, За бурхан минь ээ. 집에 잠시만 계세요. За гэр түр хүлээж 저 аваарай. 죄 짓고 올게요. За би гим хийгээр жоон гарчаад ирья. 하나님 뭐라고 할까요? Бурхан юу гэх бол 같이 за 가자. хамт явъя. 같이 가자고 하죠. хамт явъя. 네, 집에 안 계십니다. Гэрт бол байхгүй шүү. 또 우린 늘 하나님 앞에 있어야 돼요. Бид үргэлж бурханы өмнө байх 이게 хэрэгтэй. 신전 의식입니다. Энэ болохоор тэр бурханы өмнө гэсэн. 우린 하나님 앞에 살아간다는 것을 생각할 때 бид бүхэн бурханы өмнө байгаа гэдгээ бодох үедээ 죄로부터 멀어질 수 있는 거예요. гим нүглээс холдож чаддаг. 근데 여기 10절에 보면 10 дугаар шилдээрээс 여인이 날마다 요셉에게 청하였으나 тэр эмэгтэй өдөр бүр Йосефыг ятгсаар байсан боловч 마귀의 모습이죠. бозор сүнсний дүр. 마귀는 бозор сүнс 매일매일 우리를 넘어지게 합니다. өдөр бүр бид бүхнийг унгаах гэдэг. 마귀는 бозор сүнс 우리가 매일매일 죄와 가까워지게 한다는 бид 거죠. бүхнийг өдөр бүр л гим нүгэлтэй ойр байх гэдэг. 자, 마귀는요. За бозор сүнс 우리를 마취해요. бид бүхнийг одоо ингээ мэдээ хатуулдаг. 그리스도인이 입이 마취되잖아요. За Христэд итгэж хүний уруул нь ам нь мэдээ 그럼 хатчих. 우리는 전도의 입을 열지 못합니다. би сайн мэдээ тарахт амаа нээж чадахгүй. 정말 그리스도인이 발이 마취되잖아요. Христэд итгэж хүний хөл нь мэдээ 그럼 хатчих. 전도의 발을 옮기지 못합니다. 그러면 сайн мэдээ тарах нь хөл нь хөдлөхгүй гэсэн. 이 그리스도인이 손이 마취가 되면 Энэ Христэд итгэж хүний гар нь мэдээ алдах юм бол 봉사의 손을 사용하지 못하고 мөгээр үйлчлэхээс нь гараа хэрэглэж чадахгүй. 그리스도인의 머리가 마취가 되면 мөгээр энэ Христэд итгэж хүний толгой нь мэдээг бол 정말 재능,
Үнэхээр одоо тэр одоо авиас 이 чадвар 달란트를 사용하지 못하고 авиасаа хэрэглэж чадахгүй. 정말 이 그리스도인의 마음이 마취가 되면 Энэ хэрэглээд итгэж үний зүрх сэтгэл нь мдэггүй болчих юм бол 정말 교회를 위한 사랑과 희생을 못하게 됩니다. чуулганд хандаад тэр чуулганыг хайрлаж мөн чуулганыг золиосож 마귀는 계속 우리를 마취시키려고 해요. бид бүхэн бозорсон сүвэ бид бүхнийг байнга 이 여인처럼. болгох гэдэг. Яг энэ нэмэгтэй шиг. 날마다 өдөр бүр 날마다 өдөр бүр 기억하십시오. бүгдээ санаарай. 날마다 우리를 넘어뜨리려고 할지라도 Үнэхээр бид бүхнийг өдөр бүр унах гэж оролцсон ч гэсэн 우리가 늘 하나님 앞에 살아간다는 걸 생각하면 бид бүхэн байнга л бурхны өмнө байна гэдгээ бодоод 우린 죄로부터 멀어질 수 있는 거예요. тэгэх юм бол бид бүхэн бурхны гимнүүдээс холдож чадна. 우린 죄로부터 멀어질 때 Бид бүхэн гимнүүдээс холдох үед 우리를 통해서 бид бүхнээ 더 дамжуулаад 많은 사람들이 구원을 받습니다. их олон хүмүүс аврагдана. 우린 죄로 멀어져야 돼요. Эхлээд би гимнүүдээс 자, холдох. 오늘 요셉을 통해서 마지막 시대를 살아가는 그리스도인이 어떻게 살아야 될지 7가지를 말씀드렸습니다. За өнөөдөр Йосефээр дамжуулаад төгсгөлийн үеийн Христэд итгэж хүн хэрхэн амьдрах ёстой талаар 자, 7 зүйлийг хэлж 첫 번째가 эхнийх нь 주어진 삶의 성실한 요셉이었죠. өгөгдсөн амьдралдаа үнэнч байсан Йосеф. 두 번째가 хоёрт нь 자신을 드러내지 않고 오직 하나님만 높이는 요셉이었습니다. өөрийгөө ишлэн харуулсан биш зөвхөн бурхныг өргөмжлөн амьдрсан Йосеф. 세 번째가 За гуравт нь 두려워하지 않는 요셉이었어요. айж имээгээгүй Йосеф. 네 번째가 гуравт нь 은혜를 잊지 않고 기억하기 위해 힘쓰는 요셉이었습니다. нэгүслийг мартахгүйгээр байн санаж авахын тулд хичээж байсан Йосеф. 다섯 번째는 тавт нь 현재 환경을 주신 목적을 잊지 않는 요셉이었습니다. одоогийн нөхцөл байдлыг өгсөн дээр зорилгоо мартаагүй Йосеф. 여섯 번째는 зургаат нь 형들을 사랑으로 용서한 요셉이었습니다. ахнараа хайраар уучлсан Йосеф. 일곱 번째는 болоод нь 범죄하지 않는 요셉이었습니다. гимнүглийг ерөөсөө хийгээгүй Йосеф байна. 정말 이 마지막 시대를 энэ төгсгөлийн үед 우리가 요셉처럼 살았으면 좋겠습니다. бүгдээ Йосефэд амьдраасаа гэж хүсэж байна. 기도하고 마치겠습니다. 그라 дуусгая. 하나님 감사합니다. Бурхан талархлаа. 우리가 무엇이간데 저희들 죽기까지 사랑해 주셨습니까? Эзэн та бид бүхний юу болоод өөхөх хүртлээр хайрлж өгсөн юм бэ? 우리가 무엇이간데 주님 몸된 교회 가운데 살아갈 수 있도록 은혜 베풀어 주셨습니까? Эзэн та бид бүхний хэн болоод энэ эзэн бий болгож улаантар амьдрахаар нэгүслээ дөрвөж өгсөн юм бэ? 주님의 그 크신 사랑과 은혜에 감사와 찬송과 영광을 오직 주님께만 드립니다. Эзэн таны тэр агуу хайр нэгүсэл зөвхөн алдар хүндэтгэл магтаалыг эзэн танд өргөж байна. 주님 오실 날이 얼마 남지 않았습니다. Эзний ирэх өдөр тийм их үлдээгүй лээ. 만물의 마지막 때를 살고 있습니다. Үеийн төгсгөл бид бүхэн амьдарч байгаа лээ. 우리가 요셉처럼 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Бид бүхэн Йосефэд амьдарч тагаар та тусалж өгнө. 또 우리를 통해 많은 영혼들이 구원받을 수 있도록 도와주시옵소서. Бид бүхнээ дамжуулаад их олон сүнснүүд аврагдахаар та туслаарай. 마지막 때를 더욱 힘있게 살아가는 우리가 되게 도와주시옵소서. Бид бүхэн төгсгөлөд илүү хүчтэйгээр амьдарч тагаар та тусалж өгнө. 이후의 모든 시간 오직 주님만을 의지합니다. Үлсэн бүхэл цаг хугацаа зөвхөн эзэн танд даатгаж байна. 우리를 사랑하시는 고마우신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Биднийг хайрладаг талархууштай эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. 아멘.